There's something here. Doesn't seem right. No, wait. Okay, well. No, أنا قاعد واحد أجوكوا. So I don't see us, Nyardi. Katsitonsariio yudits. Kaho noji on dudits queen star or not Roni. Retinurado Gurunga Gari Gesum. Yet the sota as a tank grappo. Yet in the start on Zagit and a Gueguscut, Neganungwe. I told you it was in my brain. Yeah, but that's the good, the same thing. Okay. Oh my goodness. Wow. Oh, shit. Hey, what is this? One of these things. There's too many things in here. Yours. The white Plug yours over there. Look right behind. You can go right there. Okay, and this thing, every once in a while, just take a look at that light, make sure that light is on, because this thing has a way of disengaging. Okay, أنا قاعد واحد أجوكوا. So what I don't see is Nyari Katsitonsariio yudits kaho noji on dudits going star or not Roni. Retinurado Gurunga Gari Gesum. Yet the sota as tanka Garotla. Yet in the start on Zagit and a Gueguscut, Neganungwe. Retinurado sour year and it kundun hets that gawis ne a guades ni ganyat the gerda than a fuego or quadzri on Unco Sota. Retinurado Yeti sota gunhan ner då nada headstone är gonna gå rio där de har på. Dam då är hon hetser och så stasser ganungwe. Dam då är hon hetser ne asat ni got dörge ne ganyaga haga. Radinato ranata roni dana riskarevage ne aguego ona goro gayana dasra go ne skana. Dana ori huio. Kariwa kari shunsera dana gazat stasser. Okay, dam då är hon hetser ne Gayanda Wana, Gani Rio. Okay, so as you know, every time we get together for council meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out a Honda Gadi Wadekwa first. This is where
We identify and give thanks to the things within creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. And when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to Grandma Moon, as she that regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what language you speak, what color you are, where you've grown out from our Mother Earth, or what you imagine divides us. Regardless of these things, we have all grown from the same body, from the same mother, making us all family, all cousins, sisters, brothers, all relations together. And so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us our body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Buenas tardes, días a todas y todos. Empezamos con la apertura del Ohonda Garibadekwa, las palabras de agradecimiento a todo aquello que estuvo ahí antes de nosotros, que nos ha dado la vida y que continúa haciéndolo. Entonces empezamos agradeciendo a nuestros orígenes. Cuando volteamos en el cielo en la noche y vemos que está lleno de estrellas, de movimiento, no estamos observando un cuerpo vacío y sin vida, como nos lo ha hecho creer la ciencia moderna, sino un cuerpo vibrante, viviente, que es el de la mujer cielo, esa primera gran madre que nos ha dado nuestro espíritu, el espíritu de todo lo viviente, y por eso le agradecemos. Luego agradecemos a nuestra abuelita Luna, que es literalmente el corazón latiente, palpitante de nuestra madre tierra. Es ella quien nos ha dado nuestras aguas, quien nos las regula y a quien le debemos nuestra sangre. También agradecemos a nuestra mami tierra, que es nuestra madre de todas y de todos, poco importa de qué color, raza, división queramos creer que venimos, es ella quien nos ha dado nuestros cuerpos, por eso le agradecemos. Y también agradecemos a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las mamis de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección en el mundo. From there, we give our thanks to the power, the energy that connects us to the furthest reaching roots of the trees, to everything deep within our Mother Earth, everything up near the surface where the roots and medicines are, to everything above, into the trees, the sky, into the microbial life forms that we're breathing in every day, the water that we are breathing in right now, everything into the sky world, that right to the entire body of Sky Woman herself, that we identify the power, the energy, the spirit, just like in your body, that gives everything in your body the ability to be alive. We identify Saoyerda, the spirit that connects all things together, not just here in what we can perceive, but within, throughout the vastness of the waterverse. Y después le damos las gracias a la interconectividad del tejido de la vida, que a la base es femenino. Entonces agradecemos a todo lo que está abajo de la tierra, que no podemos ni siquiera ver o imaginar, a todo lo que emerge de la tierra, que va a arrastrarse, a gatear, a volar, a caminar, a todo aquello que va a estar más allá, y le damos las gracias a que todo esto está constituido a la agua. From there, we give our thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that everything, we are all made of 100% water. It's just that we are constituted in different shapes and forms that creates the diversity of Sky Woman's dream. And throughout all of these different strains of life, we give thanks to the mothers, the life givers within all, as it is they that perpetuate this beautiful life we have been given. Y de ahí le damos las gracias a todas las aguas y todas las medicinas que ayudan a perpetuar esa hermosa vida que tenemos. We give our thanks to our ancestors that carried the good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations, so they can manage all of our people properly once again. Y de ahí le agradecemos al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde, para que puedan manejar a la gente con el amor de nuevo como se debe. We ask them to help us to return the true spirit of the three universal clans
of the Ganyangahaga, of the turtle, wolf, and bear. Y les pedimos que nos ayuden a que el espíritu de los clanes en el consejo vuelvan, tanto de la tortuga como del lobo y del oso. And this is important to not take note of, that when we identify turtle, wolf, and bear, people automatically think of what a turtle looks like, what a bear looks like, what a wolf looks like. But we're identifying not their physical, the way they look physical, we are identifying their powers within the world. Y es importante identificar que cuando hablamos de tortuga, lobo y oso, la gente tiene la tendencia a asociar la imagen de esos animales, pero estamos hablando más bien de sus características, capacidades y poderes. So for the rest of the world, they know of a turtle, and you would think of, what looks like a turtle. Y bueno, si alguien piensa en una tortuga, verían lo que es la imagen de la tortuga So people would think of this physical image. y piensan en esa imagen física. But when we identify that the turtle, wolf, and bear, that these are the three universal powers throughout all creation, it is on the level of what the non-native world knows as protons, neutrons, and electrons. So turtle, wolf, and bear is not what you see today. Turtle, wolf, and bear are traits. Y entonces la tortuga, el lobo y el oso no es lo que uno ve, sino los rasgos y características. And so we give thanks to these traits, that when you shift things around, a couple of turtles or a couple of wolves and bears, whatever, it constitutes different makeups of us on the very small scale within our molecular level. Y agradecemos entonces estas características y rasgos que cuando son distribuidos pueden generar diferentes formas de la manifestación física. And so for everyone to take note that when within the original peoples, when we are giving reference to the clans of turtle, wolf, and bear, again, it is not the physical object of what you come to know. It is the traits that are rooted back in the very instance of creation. Y entonces de nuevo no estamos hablando de la tortuga, el lobo y el oso en su forma física, sino más bien de sus rasgos y características en el origen de la creación. The same way that you know today, you are taught through non-native science, that everything within creation is structured upon this sacred balance of the three. What do you call protons, neutrons, and electrons? Y el balance se encuentra basado en el equilibrio entre estos tres que el mundo le llama los neutrones, protones y electrones. So when you know that all the cells within your body, 38 trillion? 38 trillion cells, or 35 trillion approximately. Y cuando dicen que hay aproximadamente 38 trillones de células en el cuerpo, Every cell in your body is structured upon this sacred tree. You have each of these traits within every cell within your body. cada célula está estructurada a base de estos tres. And it's the same thing for rocks, for water, for trees, for absolutely everything that is physical. Y es lo mismo para las rocas, para el agua, para absolutamente todo lo que tiene una forma física. And so this is the way in which to look at the world, knowing that it is built on this sacred bonding together of the three. Y es así como hay que observar el mundo en esta unión o enlazamiento sagrado de estos tres. So when you look at the world, when you look at what you perceive as time and all physical matter, you are to look at it from the perception of three. Entonces, cuando se observa cualquier cuestión a nivel del tiempo, a nivel de la materia física, habría que pensarlo en una base de tres. Just as upon our Mother Earth, through our communications right now, we know that we are communicating from the northern hemisphere to the southern hemisphere. Así como ahorita en este momento sabemos que en este proceso nos comunicamos del hemisferio norte al hemisferio sur. And we know that this is based on the tilt of the axis of the earth. Y sabemos que esto está basado en la inclinación del eje de nuestra madre tierra. And so as our Mother Earth, with her axis being tilted, as she goes around the sun, this means, as you know,
that in certain part of the year, like right now for us, it's winter. But then in a few moons, it will be summer for us and it will be winter in the south. Y sabemos, por ejemplo, ahorita en el hemisferio norte es el invierno y por lo tanto en el sur es el verano, pero en unos cuantos meses esto va a cambiar para ser lo opuesto. So everybody knows or thinks that say just the weather upon our Mother Earth, that they think it's divided in two, winter in the south, summer in the north, and vice versa. Y la mayoría de la gente piensa que esta división nada más es de dos, es decir, invierno y sur, y verano en el sur. But this is a simplistic way of looking at creation. Pero esta sería una forma simplista de observar la creación. Because the reality of winter in the north, summer in the south, is that there's a transition point, which is in the center. Porque para que haya invierno en el norte, verano en el sur y viceversa, indica que hay un punto de transición que ocurre en el medio. So this is the reality of the structure of our Mother Earth. There's not 4 seasons, there are 3 seasons. There's the season of the sun in the north, the season of the sun in the south, and then the transition point when it is in the center. There's 3 seasons upon our Mother Earth. Y entonces la realidad sería que hay 3 estaciones y no 4, es decir, es el verano y el invierno y los momentos de transición del uno al otro. But you will look at it based on the solstices and the equinoxes. Y esto se basaría en los solsticios y en los equinoccios. The solstice and the equinox is functioning on a higher level. So if you could imagine like a transmission in a car. Y los solsticios y equinoccios funcionan en un nivel más amplio. Es decir, si uno puede imaginarse la transmisión en un carro. You know, when you're just taking off, you know, like first gear, the engine is under strain because it's a harder gear. It's not as easy or smooth flowing, you know, as it is in high gear, in 4th gear. Cuando, digamos, se va a pasar de primera a segunda velocidad, la transición puede que no sea tan suave porque apenas está arrancando el carro, va a ser mucho más suave cuando se va a una velocidad mayor, digamos, de tercera a cuarta. So the reality of the 3 are transmitted into the world, into the larger body of the earth, through the solstice and equinox. This is like the transmission, but the engine is the 3. Y entonces esta realidad de los 3 es transmitido mediante los equinoccios y los solsticios a la realidad física viviente, pero el motor son los 3. So I know that to some degree it might be hard for some people, you know, to comprehend if you don't have knowledge of mechanics, you know, whatever, transmissions and engine RPM related to the speed or the rate of that the transmission is rotating at. Y entiendo que esta sea difícil de comprender para alguien que no tiene nociones de mecánica, como por ejemplo, cómo funciona la transmisión, cómo las revoluciones por minuto tienen que ver en esto, etcétera. But everybody has heard a vehicle, you know, as they're picking up speed, you'll hear, you know, like you can tell that the engine is running harder, but as you shift gears, the engine can work at a lower RPM to have a more of an output, like a more effect into the world. Y bueno, pero quien se ha escuchado cómo un carro cambia de velocidad, cómo se escucha el sonido del motor y cómo esto acelera, avanza. So this is what the body of our Mother Earth experiences, the engine being that everything on Earth, mountains, every cell on Earth is structured on what gives us our power structured on the 3 of turtle, wolf, and bear, or what you know as protons, neutrons, and electrons.
Y es así que todo el poder de un carro está basado en estos tres, tortuga, lobo y oso. Okay, so from there we give our thanks to, let's see, where were we? We ask our ancestors carried a good mind to help us to return every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people. Y de ahí le pedimos al buen espíritu de nuestros ancestros que nos ayude a hacer que la verdad, la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino vuelva a la gente. And for those of you who do not know great law of peace, Y quien no conoce la gran ley de la paz, great law of peace is the constitution of creation. bueno, pues es la constitución de la creación. It's not that we have created a law that explains creation. O sea, no es que nosotros creamos una ley que explica la creación, It's that creation itself, as it has grown, has created the law. sino que la creación misma, mientras evolucionaba, fue ella que creó esta ley. So take, for instance, if you wanted to build a brick building. Por ejemplo, si quieren construir un edificio de ladrillos, Imagine if the first time you're building a brick building, you just laid one brick on top of the other. imaginen que la primera vez nada más ponen un ladrillo encima del otro. Well, you would only get so high and the building would fall apart. Bueno, pues habría cierta altura en el que el edificio se colapsaría. And so you would figure out, well, the law of building a brick building is the first row that you butt up to each other, the second one overlaps. Y entonces se aprendería que la ley de construir un edificio es que se pone un ladrillo y en el siguiente nivel se sobrepone. And this means that one brick is not connected to just one other brick. Y eso significaría que un ladrillo no está conectado nada más a otro, One brick is connected to two other bricks, sino a dos. which means that even in a brick building, you can see this sacred connection of the three. Lo que significa que incluso en un edificio de ladrillos se puede ver esta conexión sagrada de los tres. And so, as humans built brick buildings, they trial and error, some fell apart until they discovered the proper way of how they would be held together by overlapping the bricks, having three bricks work together to hold it in its strongest possible form. Porque de esta forma esos tres ladrillos que están trabajando juntos van a hacer que la base sea sólida. So this becomes the law of how brick buildings are to be built. Y esto se convierte en la ley de cómo los ladrillos se ponen para construir edificios. And as you know, there's an example of this everywhere on earth, no matter where you go, wherever there's brick or stonework, you don't see one stone on top of the other, you see an overlapping. Y sabemos que esa es la ley de la construcción, no van a ver un ladrillo encima del otro, sino que se yuxtaponen. So how is it that in, let's say, like in Italy, that they know how to make these brick buildings overlap? How is it that they know in Egypt to make stone structures to have them overlap? How is it that in here in Turtle Island, the people who have built things out of stone, that they know to overlap it? All around the world, all different peoples know the law because it is natural law of creation. Y esta ley la conocen en todos los diferentes lugares, en la Grecia antigua, en los lugares de este hemisferio, y lo saben porque esa es la ley de la construcción. And so the great law of peace is to do things in accordance with the law of creation. Entonces, la gran ley de la paz es hacer todo según y en acuerdo a la ley de la creación. And then you might say, well, according to whose interpretation? Y luego ustedes pueden decir, bueno, pero ¿y la interpretación de quién? According to no one's interpretation. Pues la de nadie. Only according to what creation herself, what our mother has shown us. Solo según a la creación en sí misma, lo que nuestra madre nos ha enseñado. And so to bring back the great law of peace, every wampum within the great law of peace to the hearts and minds of the people means for the individual to learn the knowledge, to expand their knowledge of the constitution of creation, which would be then the law that people
must abide by it. Y significa entonces esta ley de la gran ley de la paz, que es todo lo que está en la creación y que toda la gente debe de respetar y acatar. So right now, the whole world has a false concept of law based on the non-native world's concept of what law is. Y ahorita el mundo tiene una concepción falsa de lo que es la ley, basándose en lo que el mundo no nativo inventó como ley. These are false man-made rules, not laws. Pero estas son reglas falsas inventadas por el hombre, no son leyes. What the non-native world isn't smart enough to comprehend Y lo que el mundo no nativo ya no puede comprender is that law is something that you adhere to. es que la ley es algo a lo que se adhieren, Whereas in the white man's world, the non-native world, rule is something that is inflicted over you. siendo que en el mundo no nativo la regla es algo que se les va a imponer. So law is that every person within the nation must know and understand the law of creation. And that way the person knows how they are to fit into creation. Y la ley en el mundo originario es que todo el mundo conoce la ley de la creación y por lo tanto sabe cómo corresponder dentro de ella. So law provides structure. Y es la ley la que provee estructura. Whereas in the non-native world, rule being inflicted over you doesn't provide structure. What it does is it creates perimeters. It smallens your world. Mientras que en el mundo no nativo, la regla es que se impone y por lo tanto les crea perímetros, acortándoles, achicándoles su mundo en lugar de expandirlo. Your world of possibilities within creation as to what you can do. Su mundo de posibilidades en la creación en relación a lo que pueden hacer. So take, for instance, an example of this would be, you want to go and protect the river from being destroyed because the Coca-Cola company or somebody was granted water rights from your country. And so if you went to try to protect it, the rule in your country is that you cannot. So rule undermines law. Por ejemplo, si ustedes quisieran proteger un manto acuífero de una compañía que está extrayendo el agua, pues la ley sería que ustedes tendrían que hacerlo, pero la regla que se les impone es que no pueden. Okay, so when you know of law, you just extrapolate it. Think of like in the non-native world, they got a law book. Y digamos, en el mundo nativo tienen un libro de leyes, supuestamente. And the first law or rule, might be whatever it pertains to. Who the hell knows? Y la primera regla sería, no sé, lo que sea. And then you'll have rule number 2. Y luego está la regla número 2. And so, depending on what country you're in, where you are, laws might be whatever, to law to 100, law to 1,000. Y dependiendo del país en el que están, va a haber, digamos, 100 reglas o 1000. So when we say wampum, every wampum within the great law of peace, this is what we are referring to within the living constitution of creation. Y cuando decimos que cada artículo o wampum de la gran ley de la paz vuelva, nos estamos refiriendo a esto, a la Constitución. In English, we just refer to this as wampum. En inglés le referimos como wampum, But within the language, it is onagora. pero en la lengua gañangueja es onagora. And within law, the great law of peace, there are many onagoras. Y en la ley, en la gran ley de la paz, hay muchos onagora. Because the fact is, as everyone knows, that only here in Turtle Island, North and South, the only place on earth that people grew out of war. And we were structured within law as to how to keep war out of us, how to have women be the authority within all of our nations. Y lo que se sabe es que aquí tenemos estos onagoras porque todo se basa en la Constitución de la Gran Ley de la Paz, en la que los hombres tuvieron que evolucionar para alcanzar a las mujeres, para poderlas restituir en su sitio de autoridad que les corresponde y de esta forma establecer y mantener la paz.
And the purpose for establishing the life givers as authority Y el propósito de establecer a las dadoras de vida como autoridad is to mimic creation. es el de imitar a la creación. Again, if you're building a brick building, well, you mimic the law of the brick building. Como ejemplo de nuevo, si están construyendo un edificio de ladrillos, imitar la ley de esto. And so to have order, peace, structure amongst people, then we mimic creation by putting the mothers first, by establishing them within their seat of authority the same way that here on our Mother Earth, within all of creation, within all of the sky world, the first being, the first entity is that of a life giver. Entonces se establece a las madres como autoridad porque en cualquier especie, en todo lo que nos da vida, ella es siempre la primera. And so the law of humans must duplicate and represent the exact same thing as to how creation is built and structured. Y entonces la ley de los humanos debe de basarse en cómo la estructura de la ley de la creación existe. And so it was like this throughout all nations, north to south. Y era así con todas las naciones de sur a norte. We know that with the coming of the great darkness of the white man, that they came here to steal, rape, murder, to destroy knowledge, to destroy love, because they, the white man, the European, they are war. Y sabemos que con la venida del hombre blanco vinieron a destruir todo este equilibrio y esta unión sagrada de los tres, porque sabemos que vinieron con guerra. And war is evil in this world. Y la guerra es maléfica en este mundo. And so there is a reality upon our Mother Earth. There is representation of good and evil. And the fact is that the white European that is colonially genocided around the world, they are the representation of evil in this world. Y hay una realidad de que hay cosas buenas y hay cosas malas, y en la forma en la que el europeo va a colonizar el mundo entero, esa es la representación literal de lo malo. Because they are male dominant. They are structured, they're not even structured, they are rooted in war. Porque son de dominación masculina, estructurados en la guerra. And as you know, well, people who are at war forever, they cannot be smart people. They are stupid people. Y la gente que ha estado en guerra desde siempre, pues no pueden decirse inteligentes. Si están en la guerra es porque han sido estúpidos. Because anybody who has at least a half a brain Porque alguien que tenga al menos la mitad del cerebro can identify that the world creation is structured on love. Just the fact of how our babies are brought into the world and what they need to sustain, it's love. They need love. And so the people here who rose to peace, able to raise our children in peace, these are the representation of good in the world. The people who are at war, they killed their children. They are evil. And this, as you know, right to this day, this is what they are doing, killing their own children. Porque sabemos que todo se basa en el amor, que por ejemplo cuando un bebé va a nacer se necesita que tenga amor. ¿Y cómo puede ser que hoy la gente esté matando a sus propios hijos? Esa es la gente que está en guerra. And so what we see, what we are living right now, we are living a 500-year-long war in defense against the great darkness of the white man that brings evil everywhere around the world, spreading war, hate, disease. Y estamos en una guerra de 500 años en contra de esa colonización que trajo lo maléfico, que trajo guerra, enfermedad, violencia. And this is important to understand, that anybody who's of a warring mind, they are spreading disease, not just the disease of, say, the corrupted mind that thinks war, but actual physical diseases. Y es importante saber que quien porte la mentalidad de guerra está expandiendo la enfermedad, y no solamente la enfermedad del pensamiento de la guerra, sino físicas. War is spread, war has spread syphilis
around the world through guys who engage in war. La guerra expandió enfermedades como la sífilis mediante hombres que estaban en la guerra, Why? Because they are filthy. porque son unos cochinos. Because while you're at war, well, you don't have the freedoms, like to do things at your pace. Even if you're let's say you're in a skirmish, well, you ain't got time to wash up this morning. You don't have time to brush your hair, brush your teeth, clean the crust from out of your eyes. Porque si están en la guerra y tienen que levantarse a ir a matar gente, no van a tener tiempo de cepillarse el cabello, los dientes o limpiarse las lagañas de los ojos. Even going to the bathroom becomes something that you don't have the freedom to do that you would do at your own pace. Incluso ir al baño es algo que no podrían hacer en toda libertad. So the fact is that soldiers, anybody who's ever been at war, these are corrupted minds that are, in fact, while they're engaged in the things they're engaged in, they are filthy, disgusting people. Y el hecho es que cualquier soldado que haya estado en la guerra, esté haciendo lo que esté haciendo, pues son asquerosos. And what has males done, and you look at the history in the non-native world, ever since they've been at war, which is forever, the only history that they have is history and knowledge of being at war. Y los hombres del otro lado del océano, su historia ha sido que siempre han estado en la guerra. And so all throughout their history, you look at what they have done. They are a bunch of guys who are filthy, disgusting. Their minds are corrupted. And when they go into wherever they're going to war upon, whoever their imagined enemies are, they are raping the women. Y entonces están siempre cochinos, están en la guerra y a donde vayan a hacer guerra van a ir a violar a las mujeres. And at the same time, what they do? It's a mafia mentality. When they kill somebody, they also go after their sons, their children, so that those children won't grow up to want to come back and retaliate against them. Y saben que es una mentalidad de mafia, entonces mientras van y matan a la gente, también van a perseguir a sus hijos para que no puedan ir después en contra de ellos. So the reality of the history of the non-native world Y la realidad entonces de la historia del mundo no nativo is non-stop war, es que hay guerra constante, meaning filthy, disgusting male pigs es decir, tipos cochinos, asquerosos, who come in and kill your men, que vienen y matan a sus hombres, rape the women, violan a las mujeres and at the same time kill the children that are currently there. y al mismo tiempo matan a los niños que están ahí So that the love is wiped away, para que el amor se vaya. and the new children that will be there are children of these filthy, disgusting war criminals. Y los niños que van a estar ahí van a ser los hijos de estos criminales de guerra, Because they have raped those women. porque han violado a estas mujeres. So you must think of this process that has been a repeat process for you for thousands of years. Entonces hay que pensar en este proceso que se ha repetido desde miles de años Well, not for you, but the non-native world. en el mundo no nativo. It has been inflicted upon us. For us now, we're experiencing it for 500 years. Y aquí nos ha sido impuesto por más de 500 años. But the repeat cycle has been that if there's love there, men and women and men bringing children into the world, loving them in the proper way, then the white European brings war there, kills the men, rapes the women, kills the children, leaving their demon seed within the women that are there. Pero el ciclo ha sido el de matar a los hombres, violar a las mujeres, matar a los niños y dejar la semilla de su maleficio en ellas. And so you can see that if this is a repeat cycle, that at one point, wherever it started, there was love. Y si este es un ciclo que se repite, en donde se empezó, había amor, But each successive generation that follows the same democratic corruption of war
pero cada generación que sigue la corrupción democrática de la guerra, then there is less and less and less love in the entire world. cada vez hay menos amor en el mundo entero. Until you have all the world population that are fueling war because they are all bred of war. Hasta que toda la población esté contribuyendo a la guerra, porque de ahí vienen. So corruption that we are living in right now today, that we see all around us, and that there's like hard for anybody to see a way out of it. Entonces, la corrupción de la guerra en la que vivimos actualmente y de la cual nadie puede ver una salida. This, of course, it is the end result of the white European war mentality, them colonially spreading it, genociding it around the world to all societies that were love, and misery loves company. So they go and attack love, destroy it to make love just like them, to turn love into hate, into war, into anger, into male dominance, where you can just rape and kill and steal and have things the way that the corrupt male wants. Y entonces roban ese poder de las mujeres y ahora hacen que el amor sea completamente distorsionado para que sea como el hombre lo quiere. And so this is what we see, that eventually that all societies that are victims of this, they end up being turned. Their good seeds are poisoned through this process of war, where the males rape the females. Y entonces las buenas semillas son envenenadas mediante este proceso en el que los hombres violan a las mujeres. And so when a woman is raped, and the child that she brings into the world, especially being that she's raped from war mentality, the children that she then brings into the world are they are contaminated. They are not regular, normal children any longer. Y cuando una mujer es violada y ella queda embarazada, los niños no van a ser el amor que ella daría. They may look like normal children, Puede que parezcan niños normales, but their minds are corrupted pero son sus mentes las que están corruptas, due to the fact that their mothers were raped. debido a que sus madres fueron violadas. And so right now in the world, this is what's happening. You're hearing, let's say, of this assault, this colonial genocide that Israel is inflicting upon the Palestinian people. Y por ejemplo, este genocidio que Israel está infligiendo en el pueblo palestino, You're hearing of claims of both sides saying that the women are being raped. están diciendo que hay mujeres que están siendo violadas. You can believe this of the Israelis, but of the Palestinians, we can't believe that. Y bueno, eso se puede creer de los israelitas, pero de los palestinos, Because common sense tells you somebody who's getting raped, who is a victim, that they would not rise to rape the other one who was raping them. pero el sentido común diría que quien está siendo violado no se levantaría para después violar a su victimario. But wait a minute, this is precisely the case of the Jews in Israel, that they claim of a genocide of like almost 100 years ago, that really, realistically, nobody actually knows what happened. They can claim, oh, so many Jews got killed, but nobody knows as to why. What were the circumstances that led up to it? Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo en el caso israelita. Ellos fueron los judíos que habían sido masacrados por el régimen nazi. But the whole world is looking at the obvious right now and saying, or looking at, hey, these Jews were subjected to genocide, apparently, so the claim is. And almost 100 years later, they end up doing the exact same thing to the few people on earth that actually helped them back in that time when they were getting genocided.
Y entonces hoy gente que fue genocidada se está levantando para ahora infligir el genocidio a otros. Of course, in the non-native world, the European, they are going to be very polarized in one side or the other of this thing that's happening upon the Palestinian people. Y en el mundo no nativo, todo el mundo va a estar muy polarizado de un lado o del otro de lo que le está ocurriendo al pueblo palestino. They are victims of oppression, and through the oppression, only having the capability of having a tunnel vision. Porque son víctimas de la opresión y bajo esta opresión solamente pueden tener una visión de túnel. And so this is a result of the repeat process of male dominance, waging war, killing the men, raping the women, killing the children, and leaving behind women who are broken and who have to raise these demon seed monsters that they were impregnated by. Y entonces esta guerra deja a hombres que han violado a mujeres y que están rotas ahora y que tienen que criar a estas semillas con las que fueron contaminadas. Okay, so today there's an example of this. We're going to share this with you right now because this is, for me, this is the most appalling news or statistics that is in the world right now. Y vamos a compartirles esta noticia porque para mí es de lo más impactante que está hoy en el mundo. Now, this is a headline from earlier this week on CNN News. Es un encabezado de esta semana en las noticias de CNN. And it's an article about in the United States. Y es un artículo sobre los Estados Unidos. But it's this article, these statistics are based on data only from 14 states in the so-called United States. Y las estadísticas están basadas en 14 estados de así los llamados Estados Unidos. And I didn't bother to find out which states. I don't care. I don't have to pursue this information that far. Y no fui a ver qué estados, no tengo que ir hasta allá. But to keep in mind that there are 36 other states that aren't a part of these statistics. Solamente hay que guardar en mente que hay otros 36 estados que no forman parte de estas estadísticas. But as you know that in the so-called United States, there's been these old white men who have been passing laws restricting the life givers' reproductive systems. Pero como sabemos, han estado pasando así llamadas leyes que restringen las libertades de las mujeres. And these laws that they passed were banning abortions. Y entre otras estaban impidiendo abortos. Now, this was only within the last year. From now, we go back to last January. These laws, these things were enacted probably within a 10-month time from looking back from here. Y fueron leyes que fueron puestas en 10 meses, digamos. Now, once these old white men, congressmen and senators passed these corrupted laws restricting women's reproductive systems, Y cuando estos hombres blancos pasan estas leyes que restringen las libertades reproductivas de las mujeres, then in just 14 states, después en solo 14 estados, as you see the headline, it's nearly 65,000 pregnancies from rape have occurred within states with abortion bans. como ven en el encabezado, casi 65,000 embarazos de violaciones han ocurrido en los estados que tienen prohibición de aborto. So in the article, it reveals that it's talking only about 14 states. And again, it does not identify what states they are. Y de nuevo es leyendo que se sabe que hay 14 estados que no son identificados. But imagine these are 65,000 pregnancies from rape that have occurred. Now, these are rapes that are reported. Pero imaginen, son 65,000 embarazos de los que han sido informados. How many rapes are not reported? ¿Cuántos no son? And how many rapes that are reported are not considered to be rapes, that don't actually, according to the white man,
doesn't qualify as rapes. ¿Y cuántos de los que sí son reportados no son catalogados como tal? So myself, I give a conservative estimate of that in the so-called United States, you have at least 1 million babies that are being born of rape. Entonces, mi estimación bien conservadora es que aproximadamente hay 1 millón de bebés que son el producto de violación en los Estados Unidos. What happens to such children? What happens to the mothers? ¿Y qué le ocurre a los niños y a las madres? The mothers, when you're raped and you're forced to have a child because old white men prevent you from getting an abortion, Las madres cuando son violadas y son obligadas a tener al bebé porque el hombre blanco les impidió el tener un aborto, that the mothers will actually develop a hate for the child that they are carrying. padres van a desarrollar de hecho un odio por el bebé que portan. Which mother would want to, which woman would want to keep a child that she has been, that she's received by getting raped? ¿Qué mujer querría conservar a un bebé que le fue dado por una violación? No woman in her right mind would want to keep that baby. Nadie en su sano juicio. And as we know that throughout time, there has always been, everybody knows, natural medicines, natural things that women could take to abort their pregnancies. Y como sabemos, en la historia siempre ha habido medicinas, hierbas, raíces que pueden ser tomadas para que las mujeres puedan deshacerse de sus embarazos. But these old white men that make these laws, making it illegal for you to abort your babies that from rape, Pero estos hombres blancos que lo hacen ilegal, el que ustedes puedan abortar los bebés que son de violaciones, that means that those babies are going to end up being institutionalized. They're going to be part of they're going to be government babies. implica que los bebés van a ser institucionalizados, es decir, van a ser bebés del gobierno. And what will government babies become? ¿Y en qué se van a convertir? They will become soldiers, En soldados, victims of rape themselves, víctimas de violación, who are then created by the system, by these old white men, que son creados por el sistema, por estos hombres blancos, to process them, to steal them from their mothers, basically, because when you're raped, you're stealing a child from their mother. para procesarlos, porque básicamente cuando se viola cuando hay un bebé de una violación, se está robando al bebé de la madre. And they put them into this factory that's called the war machine. Y los ponen en esta fábrica que se llama la máquina de guerra. On one side goes in a human baby. En un lado va un bebé humano. On the other end comes out a soldier that would rape and kill, just like any other soldier. Y del otro lado sale un soldado que es una máquina para matar. A soldier that will do as they're told. Un soldado que va a obedecer lo que se le dice. Because, as you know, there is no soldier on earth from any standing army that can make the decision themselves that, yes, I am going to kill. No, I am not going to kill. As a soldier, you must kill everything. Porque como se sabe, ningún soldado tiene la capacidad de decidir a quién mata o no. Él tiene que matar lo que se le dice. So what we are seeing, the reason for sharing this with you is to show how the world has been turned from love into war. The whole world knows it, but they can't put their finger on like how it happened, you know. Here, you can see the details of how it happens. Y el mundo entero sabe esto, pero es como si nadie puede poner el dedo al detalle de cómo ocurre. Now, this will help us in our own discourse. Y esto nos puede ayudar en nuestro propio discurso, Because everybody can have a romanticized version of what military is. porque todo el mundo puede tener una versión romántica de lo que es los militares. How many women, mothers in this world, are so happy when their sons join the military? ¿Cuántas mujeres y madres están felices de que sus hijos se unan al ejército? Now that mother is a successfully male-dominated, altered woman.
Y esa mujer es una mujer transformada exitosamente por la dominación masculina. Because every woman on earth would know that, hey, war is for insane people Porque cada mujer en la tierra sabría que la guerra es para gente loca. who fights wars, insane people. ¿Quién va a ir a pelear en las guerras? La gente loca. And when insane people kill other people, they are inflicting insanity into the world. Y cuando la gente loca mata a otra gente, están perpetuando la locura en el mundo. And so this article here of CNN shows you clearly how the so-called United States is the abomination in the entire world. Y este artículo de CNN indica cómo esto es una abominación que ocurre en el mundo entero, They are the war factory, que son la máquina de guerra, and the product they produce is to steal the love of the mothers, steal their children, and turn them into robotic killers. y el producto es el robarle los bebés a las madres para transformarlos en asesinos robots. And think of this, a mother is happy when her son comes back from the military. Y una mujer está feliz cuando su hijo regresa del ejército. She'll go and hug him and love him and tell him how much she loves him, how happy he's back home with her. Va a ir a abrazarle, a decirle cuánto le ama y qué tan contenta está de que haya vuelto. Is that soldier actually back home with their mother? Y ese soldado está de hecho volviendo a casa con su madre, No. ¿no? They might be on leave for a little while, Puede que se hayan ido por un rato and they might be trying to fit back into society, which they never can. y puede que traten de reintegrarse a la sociedad, lo que nunca van a poder. And so there is more temptation in the world of war for them to slip right back into it, because this is what they were trained for: how to kill, how to rape, how to steal, how to be a male dominant war machine. Y entonces hay más tentación de que para que vuelvan al mundo de la guerra, porque es para eso a lo que fueron entrenados, para ser una máquina de guerra. Anyways, to know all of this and to have this at your foundational knowledge when you are addressing things is crucial for everyone. Y en todo caso, saber esto y tenerlo siempre a la base de cualquier cosa que se va a abordar es crucial. Because then a mother might not be happy to see that her son is coming back from this, because she knows that he has been made insane, like the way every other soldier is in any standing army. Porque entonces una mujer puede que no estaría contenta de que su hijo vuelva de la guerra porque sabría que se volvió loco como cualquier ejército. Because you have to be insane to take orders from somebody telling you to go and kill. Porque tendrían que estar locos de tener que obedecer a alguien que les diga que vayan a matar. And so this being the result of religion, Y siendo que esto es el resultado de la religión, because all wars on earth, all discrepancies, all disputes or adversarial positions, all stem from religion. porque todas las guerras, todas las disputas de dos visiones opuestas, todo viene a raíz de la religión. The proof is in the pudding of what you are seeing right now and where these so-called wars are, Y la prueba está en donde están ahora las guerras supuestas, that they are religious insanity. que son una locura religiosa. And so for here, the original peoples of Turtle Island, as our minds have been corrupted by them over the past 500 years, we must return to our original instruction, our original self, to be able to make sense, to be able to understand what is truly being inflicted, not only upon us, but upon our Mother Earth. Y entonces hay que estar conscientes de lo que ha sido infligido no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestra madre tierra. And this will make clear to you that we, the original peoples of Turtle Island, must stand together to ward off this great darkness of the white man. Y esto aclararía que los pueblos originarios de la isla de la Tortuga tienen que estar juntos para sacudirse esta locura traída por el hombre blanco. How many original peoples have gone and joined the white man's militaries?
¿Y cuántos pueblos originarios se han unido a los ejércitos del hombre blanco? Here in Ganawagi, they're so proud of it. You go and join the white man's army, you go and join the Marines or army or whatever. They're so proud of it. And the mothers are so proud. Imagine a native mother being proud that her son or daughter went and joined the white man's army that killed our people. This reveals to you the level of insanity that is inflicted upon all who are subjugated under male dominant war mentality. Imagínense, aquí en Katsitonsariio hay mujeres que están felices de que sus hijos se unan al ejército, que vayan a pelear y matar gente en nombre del hombre blanco, siendo que fueron esos los ejércitos que vinieron a destruirnos. Ese es el grado del ejemplo de a qué nivel la gente está sometida a esta mentalidad de guerra de la dominación masculina que fue traída. And so the end result, like here in Ganawagi, right now we have women, girls, who went and joined the white man's military and then who come back home here and then try to get involved and tell our people, oh, this is the way, or like as if soldiers act like as if they're so smart, when they're the stupidest people. Y hay, por ejemplo, mujeres que fueron a meterse al ejército y después vuelven a Katsitonsariio queriendo como decir a la gente, ay, este es el camino, o por aquí hay que ir, como que se sienten tan inteligentes. This is to give example of how the minds of our people have been changed. Eso es para dar el ejemplo de cómo las mentes de nuestra gente han sido cambiadas. So this is what they identified when they first came here, that they couldn't defeat us militarily. Y lo que indican ellos cuando llegaron aquí es que no pudieron vencernos de forma militar. So they said they had to breed it out of us. Entonces dijeron que tenían que sacarlo de nosotros mediante los genes. And breeding it means changing the, like your, what do you call that? Like within a computer, your OAS operating system or something. It's like changing your program, your operating system to be love and then now to be war. Those people cannot think properly like regular humans anymore. Es como una computadora que tiene un sistema operativo que se deja cambiar y entonces los humanos ya no pueden operar bajo el amor y que se les transforma el programa en guerra. And so the influence of this is so much within our people that when we get together, we might not even see it within ourselves, but we are thinking and conducting ourselves precisely like them when we are trying to be us. Y entonces no lo podemos ver, pero a veces ocurre que estamos conduciéndonos como ellos cuando tratamos de ser nosotros. And so this is the dark cloud which we are under today. Y esa es la nube oscura bajo la cual nos encontramos el día de hoy. We are experiencing the residue from the great darkness of the white man. Estamos experimentando el residuo de la gran oscuridad del hombre blanco. Because the reality is their attempted reprogramming of us. It's not working the way that they expected. Porque la realidad es que la reprogramación que trataron de hacernos no está funcionando como quisieran. The fact is just that we are still here talking the way that we are today, here, just us few people, tells you that it hasn't succeeded. Y el hecho de que sigamos hablando de esto, los pocos que estamos aquí, significa que no tuvo éxito. And the fact that I, just myself, are talking more against the corruptions of the white man on a daily basis and revealing it tells you that they are not only, that they have reached their peak like a wave and now it is subsiding. Y el hecho de que yo continúe hablando a diario en contra de las corrupciones que fueron traídas por el hombre blanco significa que sus corrupciones están decayendo. But it takes our people, the original peoples, to continue to resist, to stand within our identity. Pero se necesita que nuestros pueblos estén dentro de nuestra identidad. And so this is what
this process of reconstitution is created for. Y este proceso de reconstitución es creado para eso, To reestablish the corridor of truth, peace, power, and righteousness from north to south, where all original peoples can communicate with each other once again based on truth, by removing and not allowing in the corrupted minds of this war mentality of the white European. para restablecer el corredor de la verdad, la paz, el poder y el buen camino, sin dejar que el veneno de la mentalidad de guerra entre en él. And so as we do this, we will be victim of them. Y mientras hacemos esto, vamos a ser sus víctimas también. Yes, they have tried, which makes us the original victim. But when they see that you are resisting and you are able to continue, like what I'm doing, putting ownership where it lies upon the white man. It's not upon society. It is solely upon the white man. Y entonces cuando resistes, sobrevives y sigues diciendo la verdad, es decir, que todo esto es ocasionado debido al hombre blanco, no la sociedad, sino al hombre blanco, que es lo que digo yo a diario. But then, of course, people such as myself, truth such as this, will then be targeted more by them. Entonces, gente como yo, verdades como estas van a ser más su objetivo en la mira. As you know, if you resist rape, if you are resisting a colonial genocidal invasion, the ones who are resisting are the ones who will be targeted the most. Y como saben, si están resistiendo una invasión colonial, los que resisten más van a ser los más atacados. And so we must be strong. Entonces hay que ser fuertes We must stand within our identity, y permanecer dentro de nuestra identidad, within our great law of peace. dentro de nuestra gran ley de la paz. If not, anything else that you do is not going to be true. It will not be solid. Si no, todo lo demás que hagan no va a ser verdadero ni sólido. Okay, it's very important that these things were pointed out today, that were identified. Era importante que identificáramos todo esto hoy. You might be sick and tired of hearing these things, Puede que estén cansados de escuchar estas cosas, but the truth, no matter what, must be spoken, must be represented. pero la verdad debe de ser dicha y representada. We cannot continue to allow the white man's lie to be the voice of authority out there, or the only voice that is being heard. Y no podemos permitir que la única voz que sea escuchada continúe siendo la del hombre blanco. Because then we will have not succeeded. Because if we allow the white man's voice of war, rape, theft, murder, destruction, we allow his voice to continue to ring out in the ears of children around the world, then we are the corrupted ones. Porque si permitimos que sea esta voz la que esté sonando en las orejas de los niños, somos nosotros los corruptos. So don't be afraid. Entonces no tengan miedo. Not like if you're in New York City and you're seeing somebody getting killed. What do? Nothing. You turn your head the other way and you walk away. No como si están en Nueva York, que si ven que alguien está siendo asesinado, que hacen nada, se dan la vuelta y se van para el otro lado. If you see a cop violating people, which you see on a daily basis, what do? You turn away, you walk away. Si ven a un policía que está violando a alguien, que eso ocurre a diario, ¿qué hacen? Se dan la vuelta y se van para el otro lado. You see whole entire countries doing such things. What do people do? Well, they shut them out. They don't care. They turn their back. Why? Because it's Israel or the so-called United States. This is the epitome of the white man's lie. Y están viendo que un país está siendo completamente masacrados por otros, porque son los Estados Unidos o Inglaterra, y se dan la vuelta y se van para el otro lado. So the truth must take a hard position, a hard stance. Entonces la verdad tiene que estar de pie sólida. If you do not, then you are not truth. Y si no lo hacen, ustedes no son la verdad. You will be compromising your own integrity because you're afraid to stand up against that corruption.
Y estarían comprometiendo su propia integridad porque tienen miedo de confrontar esta corrupción. So these are the things that we must deal with. These are the realities right now. And it is very important for us again to present this to you today. Y estas son las realidades, lo que tenemos que confrontar, y de nuevo era importante que se los presentáramos. Because today there is a dark cloud over this process. A dark cloud has formed. Porque hoy hay una nube oscura sobre este proceso. We were sitting in this room discussing peace, and somebody brought in a foreign bacteria. Estábamos sentados en este lugar hablando de la paz y alguien trajo una bacteria extranjera That creates a dark cloud, and sometimes you might not even know that there has been a physical thing that that happened that just causes you to think that maybe things don't feel right today. Like you just go on a feeling that you have. y crea una nube oscura que puede que se sienta así como raro, que ni siquiera saben cómo, pero que algo está fuera de lugar. Well, everyone on earth is feeling that white man's corruption closing in on them, where the whole planet, everyone knows that, well, it's going to come to a head some way, somehow, where it's not just a matter of in that country, there's a war and they're going to be decimated. No, everyone on earth knows that this behavior of the white man has brought us to a point now of critical mass where something is going to snap, something is going to give within the living systems of our Mother Earth. Y todo el mundo lo está sintiendo de una forma o de otra, que hoy ya no se trata nada más de que hay unos países acaben con otros, sino que a nivel de lo viviente en nuestra madre tierra, todas las corrupciones acumuladas del hombre blanco van a hacer que haya algo que vaya a explotar y que afecte absolutamente a todos. And so you must rise up now with truth, Entonces deben de levantarse ahorita con la verdad. not with your own personal individual truth or what you perceive your opinion to be, No con su verdad individual o lo que creen que sea su opinión, but to stand for law, our Mother Earth's law, not the corruption of what male men say is law, that you can't protect the earth. sino por la ley de nuestra madre, no esas reglas impuestas del hombre blanco que dicen que no puede proteger a la tierra. So it reveals to us that it's not just in the so-called United States, 65,000 women in just 14 states that are reported of being raped, not just there, worldwide. Our Mother Earth is being raped. Entonces no son nada más estas 65,000 embarazos de cuántas violaciones en cuántos estados, sino que estamos hablando de que es nuestra madre tierra la que está siendo constantemente violada. Okay, so this being said, we were supposed to have, we got a few guests today. We were supposed to have another guest, but because of this dark cloud that has developed, the guest that we have, we're supposed to have at I think 2:30 is going to be postponed until hopefully the next reconstitution, or who knows, it might not even happen. Y tenemos invitados el día de hoy. Había un invitado programado para más tarde, pero debido a esta nube oscura no va a venir. Tal vez pueda venir la próxima vez o tal vez no sabemos. So when you are part of a collective, the integrity of the collective is dependent on you. You must have integrity. You must stand for your word. You must stand for truth. You cannot allow your integrity to be broken down. That's going to affect other people. And then have the integrity of the body being broken down. You must stand within your own integrity, and it must be within the collective integrity level, which is law. Entonces, cada quien tiene la responsabilidad de levantarse en integridad con su verdad, con su palabra, dentro de la colectividad que es dentro de la ley. When one person's integrity breaks down and they bring in and compromise a group, then this is a great wrong. Y cuando una persona se rompe en su integridad y traen algo que compromete al grupo entero, eso es algo que está erróneo.
So right now, it might seem to you that I'm kind of speaking in riddles because I'm not identifying specifically what this dark cloud is over us today. Entonces puede que piensen que estoy hablando como en adivinanzas porque no estoy diciendo específicamente de qué se trata esta nube oscura, But there are those within us who know of what this dark cloud is, and it comes down to personal integrity. That people were not manning their position to keep out poison. Instead, the integrity broke down and a poison was allowed to come in. y hay quienes están presentes que saben que su integridad no fue completa y que permitieron que entrara un veneno a la integridad del proceso. Okay, so within the coming weeks, this will be revealed and we will discover where the point of breakdown was and who was compliant with bringing a corruption in. Entonces, en las próximas semanas vamos a ver qué fue lo que ocurrió y en dónde estuvo el punto de quiebre que permitió que corrupción entrara. Okay, so we had to reveal all of this, and it's kind of veiled because the whole subject isn't presented to you here. Y está un poco nublado el asunto en el sentido de que no estamos presentando el asunto entero. But just to let you know that this is right now that we are keeping out of poison so that it doesn't compromise everyone else. Y es solamente para decir que estamos haciendo que un veneno sea guardado al límite para que no comprometa al resto. But somebody that we know is carrying this poison, Pero alguien que conocemos está portando este veneno and it will be discovered y va a ser descubierto and it will be dealt with. y va a ser tratado. Okay, so that being said and put out of the way, we have there's other. There's Mixcoatl that came to present the invitation for the moon dance. She's there, and there's also Griselda that wanted to Okay, present her dream. let's go. Entonces tenemos a Mixcoatl que está aquí para presentar la danza de la luna y también está con ella Griselda, que también quería decir algo. Entonces le damos la palabra a Mixcoatl, so we open the floor to Mixcoatl. Ooh, it's hot in here. Sheikinoa. Buenas tardes, Kualitonali. Es un honor que me permitan dar la palabra el día de hoy en este consejo. Estoy muy... So good afternoon to everybody. It is a great honor that you allow me to speak in this council. En anteriores ocasiones hemos estado platicando de la danza de la luna que se realiza aquí en Tenochtitlan. Esta danza tenemos los vestigios que se realizaba antes de la conquista y solamente tenemos la base en el Códice Borgia. In previous times, we have already spoken about the moon dance, and it is something that has been slowly been recovering in the ways we do, because we have just a few, let's say, evidences of what it used to be. Hace 30 años, un grupo de mujeres retomó este ritual y se dedicó a hacer esta danza durante estos 30 años. It's been around 30 years that some group of women took back this knowledge and started applying it again. Sin embargo, no tenemos nosotros ningún vestigio de cómo se hacía esta danza, no tenemos evidencias, ya que cuando llegaron a la conquista destruyeron todos los códices. Entonces no tenemos concretamente cómo se celebraba estos días, más que la visión de un escritor, Fray Diego Durán, que escribió que en la noche más corta del año los hombres danzaban en el día y las mujeres danzaban en la noche.
And so we don't really have any evidence as to how it used to be done in the past, because when the invaders got here, they destroyed absolutely all of the codexes. So the only one that is left is one of Fray, a monk anyways, or those that related the stories of the codexes afterwards. And he relates that in the shortest day, the men would be dancing during the day and the women would be dancing during the night. Uh-oh, are we frozen? Is it her or us? I think it's her. Oh, yeah, I see people. It's her, yeah. Oh no, did she get cut off? Yeah, she's coming back. Bueno, ¿me oyen? Soy Gris. Hola, creo que me fui por un momento, pero ya estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Entonces, esta danza se ha realizado durante más de 30 años y por un grupo de mujeres que en realidad no saben o no les han dicho de viva voz cómo se hacía esta danza. Simplemente sabían que se danzaba 4 noches a la luna y llena. So the group of women that has been performing these dances for 30 years, they have been doing it without any knowledge as to how it was done, in which fashion. They only knew that it used to be dancing for 4 nights to the full moon. Y bueno, nosotras que somos las mujeres nuevas de esta generación, estamos tratando de no perder esta raíz y de seguir haciendo las cosas como nosotros creemos por amor a la luna. Sin embargo, hace un par de años nosotros tuvimos el honor de conocerlos a través de Griselda, y entonces fue cuando en una conferencia de Stewart conocimos mucho más de la luna. Nosotros danzamos de forma empírica, por amor, porque sabemos que todo esto se hace, todo lo que tú le pides a la luna se concede. Sin embargo, a partir de que los conocemos y que ustedes nos están dando mucho más conocimiento científico y también un conocimiento a través de todo lo que ustedes conocen, nosotros vamos a realizar esta danza de una forma más consciente. And so that's the way it's been done for the last 30 years. But us, the women, the life givers of this new generation, if we want to say it, the women that have been doing the dance for a while, well, we got to an encounter with you around 2 years ago, thanks to Griselda that put us in touch with you. And it is thanks to a conference that Stuart was doing to us that we learned so much more about Grandma Moon and her rhythms and how she functions. So that's how we have been acquiring more scientific knowledge as to what she is and truly represents. So this time we are going to do the dance in a much more aware and conscious way. Y ahora más de 1000 mujeres en el mundo le danzan a la luna, pero para nosotros, en nuestro pequeño grupo de conocimiento, en donde honramos realmente la energía masculina y la energía femenina de las dadoras de vida, ha cambiado totalmente el concepto de la danza lunar. Nosotros tuvimos el honor de recibir este mensaje a través de Edith hace un año, y estamos muy honrados y comprometidos en conocer la gran ley de la paz. And so this time is going to be done in a way that is, again, so much more aware because of this knowledge that we have been acquiring. It's been a little bit more than a year that Edith came to give us this message, to deliver it us, and then we are engaged to continue getting more information, more understanding as to what our grandmother moon is. Así es, cuando nosotros tenemos el honor de conocer a Edith y de todas las enseñanzas de Stuart, nosotros también enviamos
una piedra que se llama la Cherokee, que simboliza para nosotros los anahuacas la luna, la Cherokee. Y hay un mito que se dice que cuando tú le danzas a la luna, te vuelves la Cherokee, que es que todas tus partes se desmiembran. ¿Para qué? Para volverte a formar y ser una mejor persona. And so when Edith came and we had the honor also to get more of the understanding of the knowledge of what the teachings that Stuart offers, we also sent back a little bundle, and we sent this stone of the Katsitonsariio that represents literally when the women are going to be dancing to the moon, because nowadays there's more than 1,000 women that dance to the moon in different places. But now us in our little group, we are engaged to this continuous knowledge that we are receiving from you. So when you start dancing to our grandmother moon, the Katsitonsariio represents how the women are shattered or dismembered in different parts. And this, in order for us, our do is to put ourselves back together through the dance, with the dance. Y es por eso que aquí y ahora, con el poder de mi corazón y con todo mi corazón, yo les pido que nos puedan seguir acompañando e informando en esta gran ley de la paz, como yo los veo como unos hermanos mayores que han estado más en contacto con la luna y con la gran ley de la paz, ya que nosotros por toda la conquista perdimos todo el conocimiento, y queremos que a través de ustedes volvamos a retomar este conocimiento científico y este conocimiento maravilloso de la gran ley de la paz a través de ustedes. Queremos pedirles en nombre de este grupo que se llama Olin Yolomestli, que significa el movimiento amoroso del corazón de la luna, que nos hagan el honor de participar físicamente como dadora de vida en nuestra danza de la luna Olin Yolomestli. Edith. And so that's how all of the power of my heart and all of the love of my heart, I say to you that we are asking you that you continue accompanying us in this knowledge of the scientific facts of what our grandmother moon represents. Because how we see you over there is like you are like an elder brother, sister brothers, in the sense that here, because of the conquest and everything that was stripped from us, the knowledge has been lost for so much longer. And the knowledge that you keep is something that is so alive. So we would like to continue being on the path of getting it. And also we are therefore requiring if there can be somebody here physically, a life giver that can accompany the dance when this is going to happen. Yo, aunque físicamente soy una abuela, soy una madre, soy una hija también, y estoy en este momento a cargo de un grupo de mujeres que queremos aprender y que queremos estar más en conciencia con todo el conocimiento que ustedes, que yo los veo como mis hermanos mayores de conocimiento, o que ustedes tienen mucho más conocimiento de la luna, pues yo sé que a través de ustedes podemos aprender y hacer esta danza mucho más consciente. Y bueno, cada vez que yo los escucho, me impresiona, me agrada cómo ustedes manejan todo, ¿no? Todos los problemas, toda la vida, toda esta ley de la paz. Y bueno, si quieres traducir eso, porque quiero decir otra cosita también. Gracias. And so it is for me, again, I repeat it, but it's like I see you like my older brother, in the sense of the knowledge that you have is something so much more that we need to get to. And so it's like we are in this path of engaged. I am personally, physically a mother, a grandmother,
a daughter, a wife, and I am, if we want to say, leading this group of life givers, of women that are ready to learn, that are searching for this knowledge to really better understand our connection to Grandmother Moon, how we can better assist her of everything that is happening currently in the scientific world towards her. So again, just I reiterate that engagement that we have towards that. And there's something else that I'm going to say. Sí, yo hemos estado danzándole a la luna por más de 11 años y en este momento me toca y me corresponde guiar este grupo de mujeres, pero a otro nivel de conciencia, con otro nivel de unión, con unión de conocimiento. Yo sé que la luna nos unió, yo sé que la luna nuestra abuela luna nos puso en esta sintonía para trabajar para nuestro más alto bien. And I have been dancing to the moon for 11 years, but now what I want to do in guiding these women is to bring us together to a higher level of comprehension or understanding, in the way that I see that the union that you and I have is really through the moon. It is her who put us together. It is her who is showing us the path, and this unity or this liaisoning, I really want to honor it and make it stronger. Soy una esposa también y quiero comentarles que también soy una hija, soy una nuera, tengo un nieto y entonces esta parte de luna que aquí se ha desvirtuado mucho. La verdad es que aquí hemos estado en grupos donde hay mucho feminismo y yo lo que quiero decirles desde mi corazón es que aquí, como lo sabe Gris, honramos y respetamos obviamente a lo sagrado masculino. And I also, as I said, I'm a wife, I am a mother, I have a son-in-law, I have a little grandson, and I honor all of that in the sense that I know that there's many moon dancers or many just like female groups that have been really in a feminist position, even against the male, but I do want to say that in the process that we are taking, we are really honoring constantly the sacred masculine as well. Y bueno, todos estos años siempre había habido una hermosa armonía y bueno, yo también sé que la luna me hace esta prueba para que yo pueda sacar este tema a flote, adelante, porque en todos estos años nunca habíamos podido. Lo que pasa aquí, hablando de esta plática que hizo Stuart acerca de la violencia masculina, pues aquí siempre se había como estado en un velo, nunca habíamos tratado ese tipo de temas dentro de la danza. Sin embargo, aquí y ahora la luna me pone en este tema de hablar y la verdad es que estoy muy gratamente impresionada de cómo lo manejan ustedes con tanto respeto y con tanta conciencia, el poder tocar un tema que no es fácil, pero que es la realidad, que es la violencia a veces intrafamiliar o la violencia dentro de los círculos. And I am also acknowledging and recognizing this kind of a challenge or a mission that Grandma Moon is giving me, in a way that I know that I have to put forward or present issues that were always there, but that we have always left them like under the shade or not bring them forward. So just this talk that Stuart made previously about all of this violence executed against the women, we know that it's all been there, and we know that it's like it has to be addressed. So it's kind of like giving me the challenge as to if I want to lead anything, I'm going to have to present that as well. So I just want to recognize and thank for the way that you deal with these issues, because any subject that might be touchy or that might be even risky to say it is the way how you manage it, how you
very elegantly, very cunningly, you presented and addressed it. So I am really amazed by that. Y bueno, ahora me toca sacar este tema, ya que esto se dio y con ustedes. Aquí no tratamos estos temas y me parece que es muy sano hablar de ello para que no se genere este rencor y este repudio que hay hacia los hombres y se genere este tema que se llama feminismo o feminacismo, ¿no? Que es el total odio hacia el género masculino. Entonces, a mí me da mucha paz estar con ustedes y aprender todo esto de ustedes. Muchísimas gracias. Todavía no termino. Ajá. And so I'm gonna have to bring forward these kind of subjects in a way that I know that yes, is the challenge, yes, is the time. It's like, and also with the delicacy that it has to be presented or brought forward, because nowadays there's so much of what can be called feminism or even feminacism in a way that What? ¿cómo dijiste el segundo después de feminismo, el segundo término? Aquí le llaman, las que odian a los hombres, feminacismo. Feminazis, Yeah. de los nazis. It's a play word. It's a play A with words. feminazi? Yeah, Oh, wow, feminazi. yeah. Wow. So not to fall in a feminazism, I just wanted to make sure that I was saying it correctly. A feminazism, that is stuff that can be done when women completely hate terribly men, and we don't want to go into that level. Entonces, si no entendemos lo que tú a través de Edith conocemos de toda esta parte de que Stuart nos platica, de cómo nosotros tenemos que retomar el amor propio y reconocernos como dadoras de vida y seguir educando a nuestros hijos como protectores de vida para que a la vez ellos puedan proteger a nuestras mujeres. Entonces yo les platico que como abuela física, obviamente me interesa esta parte para mis nietos. Tengo un nieto y una nieta, pero no solamente para esto, sino lo hago para ellos y para expandirse y extenderse a todo el mundo. And so it's not to fall into that hatred towards the men. I'm physically a grandmother, and I have a little grandchild. So all of this engagement that we have into the knowledge is because a little bit of what you have been teaching, Stuart, that got to us through what Edith told us or what we are in touch with her, is that us life givers, we have to come back to our self-love and to the love amongst each other so that we can be reconstituting into that identity, so that us and ourselves can raise again little life protectors that are going to grow themselves to in turn protect the life givers. So we know this is a long time endeavor, but it has to be started somehow. So all the guidance that we can have in the knowledge to facilitate that, well, I'm more than ready and willing and looking forward to do so, to get access to it. Y se te desconectó por un segundito, Mixcoatl, entonces tu micrófono está cerrado si lo quieres volver a abrir para... Entonces, viendo toda esta necesidad y urgencia de trabajar con esta cosmovisión tan hermosa que tienen ustedes de la gran ley de la paz, de lo sagrado femenino, de las dadoras de vida y de los protectores de vida. Es por eso que yo pido de la manera más amorosa, nos apoyen, nos sigan apoyando para que pudieran en una forma venir y ver qué estamos haciendo, cómo es esta danza, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que esto logre mucho más impacto en todo el mundo. Sabemos que sí lo hacemos, porque lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón y hacemos nuestros rezos pidiéndole a la abuela Luna, pero nosotros queremos que si por favor nos hacen
el honor de acompañarnos para que nos puedan apoyar y desde su punto de vista que es tan imparcial y tan sabio como lo es la naturaleza, nos puedan guiar y decir qué más podemos hacer. And so it is with this that we are asking that you can physically accompany us in this dance so that you can truly see what's going on, what we are doing, because it is through that accompaniment that we are going to be able to see more in this knowledge to really commit ourselves or be in that path as to there's many, again, women that are dancing, but us here, we are committed to really grasp what our grandmother moon represents and she needs from us. Yes, I would like to say that we also learn about how to make our first opening and to ask to Mother Sky, Grandmother Moon, Mother Earth. I mean, we are learning from you. And for example, I present myself as I am Tere, Teresa's Guillermo daughter, and Guillermina daughter. And I'm learning from you. So this is very important because I'm now the leader. I need to be congruent and conscious about what I'm gonna do in this moon dance. So dear steward, in front of the moon, in front of the sacred element, I would like to ask you if you could help maybe to give us the opportunity to dance with Edith or wherever, because we learn a lot from her, and I know she's so congruent. Sorry for my English, but I'm speaking from my heart. Y Tere entonces dice que ella, o sea, le estaba aprendiendo a hacer el Ohando Iguodecua, las aperturas en sus encuentros, agradeciendo a la Mujer Cielo, Abuelita Luna, Mami Tierra, de la forma en la que se hace aquí. Entonces eso se ha dado otra dirección, otro centro, y también se presenta de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami, de su abuelita. Entonces todos estos cambios han ido tomando lugar poco a poco. Y para seguir en esto, pues se necesita de nuevo el acompañamiento. Entonces, si alguien como Edith pudiese ir a bailar con ellas, a danzar, bueno, sería algo deseado. I would like to introduce my friend, my sister, that she introduced, I mean, through her, I met you. So I'm so thankful for know her. She is Griselda. She is our singer, yes, so I would like to speak a little bit, please. Y también les quiero presentar, bueno, ya ustedes la conocen, porque de hecho fue gracias a ella que nosotros entramos en contacto, que es mi hermana, la cantadora, la que se encarga de los cantos, que es Griselda, que está ahí. Entonces me gustaría también que ella dijera algunas palabras. Mejor que Naikowa, pues con el permiso de la energía dadora de vida, con el permiso de la abuela Luna, Olin Yelomestli, con el permiso de la Madre Tierra y todas sus amorosas medicinas, con el permiso de la Nación de las Dadoras de Vida y la protección de los protectores de vida, pues estamos muy agradecidas y honradas de que la Mujer Cielo, la abuela Luna, nos haya entretejido a la gran ley de la paz, a ustedes. Gracias por expandir esta sabiduría que ustedes tienen pues de generación en generación. Estamos muy honrados de estar aquí y pues como a mí me tocó estar en la palabra de canto, quiero así extender la invitación a que si sus cantos pueden venir aquí a la danza de la luna, también nos encantaría. Kenikowa. Griselda dice gran paz. Griselda says great peace in the opening, and then she starts saying with the permit or the permission of a Sky Woman, Grandma Moon, Mother Earth, all of the life givers nation, and the life protectors that protect them. Well, very thankful for being here, for this interconnectedness that has been happening in the groups,
for all of this knowledge that you carry generation after generation, that you preserve and that you are very generously sharing with us. Since I am in the spoken word of the singing, I would like to invite you to, if you want to honor us in giving us or teaching us some songs that you have so that they can also accompany us in the singing, the dancing that we're going to be doing to Grandma Moon. That would be an honor for us to receive that. Wow. A big one. Dice, wow, wow. You don't hear me. You may see me, but it's not me that you're hearing. A mí no me escuchan, es decir, porque me estén viendo a mí, pero no es mi voz o a mí quien están escuchando. You're hearing my mother's voice rise out of the earth. Sino que están escuchando como la voz de mi madre es la que se levanta de la tierra. Because I follow the path of my mother. Porque sigo su camino, el camino de mi madre. It's she that showed me and exposed me to everything. Es ella la que me mostró y me expuso absolutamente todo. And based on the way that she raised me, she left it all to be sorted out in my head. Y basado en la forma en la que me crió, dejó que todo fuera como ordenado en mi propia cabeza. For me to decide that I could either walk that path of the white man, or else I could walk the path that my mother has shown. Para que yo decidiera que podría caminar ese camino del hombre blanco o que podría caminar ese camino que mi mamá me mostró. And so since my mother passed in 1989, Y desde que mi mamá falleció en 1989, this is where she forced me to become into my own. es así que me obligó a volverme ser yo por mí mismo. Because up until then, I was 27 when she passed, but still up until then, I was spiritually still holding her hand. She was leading me through the ceremonies, through the councils, through the Longhouse. Porque yo tenía 27 años cuando ella falleció, pero a pesar de eso, hasta ese momento ella me seguía agarrando de la mano como un niño, me dirigía y me llevaba a todas las ceremonias, los consejos. And everything that she showed me based on her love and all of this knowledge, I have to filter it through her love. Y todo lo que me mostró basado en este amor, tengo que filtrarlo por ese mismo amor. And so I find myself not speaking my own words. Entonces, yo no hablo mis propias palabras. Because a lot of the things that I do speak, it kind of goes against my own personal wants or needs, or yeah. Porque algunas de las cosas que hablo van a ir incluso en contra de mis propios deseos o lo que yo quiero. So it's been not really a struggle. It's been really easy to follow my mother's path. It's so easy because I don't have to blaze the trail myself. She has done it. Y pues no ha sido un esfuerzo, yo diría más bien que ha sido inclusive fácil seguir el camino de mi madre, porque no soy yo el que tiene que abrir ese camino, simplemente tengo que seguirla a ella nada más. But it has been a long time that I have had to maintain my mother's word. Pero ha sido mucho tiempo el que he tenido que mantener esta palabra de mi madre. And it's come down to that from the body of the nation over the years dwindling, being broken up, being divided, and then my father passing, and then basically leaving it all on my shoulders. Y bueno, del cuerpo de toda la nación que había, es decir, todas las personas que eran de la casa larga, después, bueno, fue mi mamá la que se fue y cada vez se fue yendo más gente hasta que mi papá también falleció y ahora me queda como básicamente el peso a mí. So it was this balance of my mother's love, but my father's strength. Entonces era el equilibrio del amor de mi madre y la fuerza de mi padre. And those of you that know him, some people here in our nation, people all over the world who know him, but those who do, you know the strength that he had to carry, the unbreakableness of him.
Y quienes lo conocieron, gente de aquí de mi nación o de otras naciones, pues saben cuál era la fuerza para no romperse ante nada. That I had to take unbreakable strength and her unbreakable love. Y que tuve que tomar tanto el amor irrompible de mi madre como la fuerza irrompible de mi padre. And figure it out, sort it all out so that I can walk that path that she put me on. Y, That des- very hard path. y descubrir todo, es decir, ordenarlo en poder seguir ese camino tan duro que tengo que seguir con ella. There is no riches on this path. There is no personal whatever. Y en este camino no hay riquezas, no hay así como que ganancias personales o algo así, There is only collective. sino que todo es colectivo. And to find out where I fit in that collective. Y encontrar en dónde yo entro en ese colectivo. And I identified, oh, I am of the Ganyahaga, Y yo he dicho que a pesar de que yo soy de la nación Gañangajaga, that I am a product of the 10,000-year journey of the corn that has traveled from as far south as you can go through all the nations and people to be where we are now, the people of law, the people of the flint, those who sparked the fire to the great peace. soy un producto del camino del maíz de 10,000 años. Es de todos los pueblos que de sur a norte trabajaron con el maíz hasta llegar aquí, ese territorio en el que somos la gente del sílex, la piedra con la que se va a iniciar la chispa del fuego. My chiefs, my clan mothers sparked that fire over 2,000 years ago. Y mis jefes, mis madres de clan, iniciaron ese fuego hace más de 2,000 años. And it has been handed down through the continuum, one generation to the next to now. Y ha sido entregado de generación en generación hasta el día de hoy. That law, those songs, those ceremonies, it's not something that has come about in my time. It is something from thousands of years ago. Y esa ley, esa canción, esas ceremonias, no es algo que haya sido creado por mí el día de hoy, sino que es algo que se me ha sido entregado de hace miles de años. And in this time of emergency that we've all entered into since 1946, Y en este tiempo de emergencia en el cual entramos desde 1946, there was a great ceremony that was done throughout the 5 Nations Longhouse Confederacy. All 5 nations in all of our communities, all of our territories, all conducted one ceremony together to save our people. se hizo una gran ceremonia por todas las madres de clan, todos los jefes, para poder proteger y salvar a nuestra gente. And this was handed to my mother, the sacred responsibility of holding the ancient peace chief title of Honorate Goa. Y esta fue una responsabilidad que le fue dada a mi madre, el de tener en sus manos el título de jefatura antiguo de Onaregoa, This is a Wolf Clan title, que es un título del clan del lobo. and it means the with the furthest reaching branches. Y su significado es el árbol que tiene las ramas más largas. It's at the end of the great chaos. It's the last tree standing. Y es que al final del caos es el único árbol que sigue de pie. All of my mother's teachings has shown me the truth that this law is here for the entire world. It's not here for my people, my nation, just native people, people of the north or the south. It's here for everyone of the earth. Y es esta ley que mi madre me ha enseñado que no es nada más para mi gente o para cierta gente o nada más de este hemisferio, sino para toda la gente de toda la tierra. Everyone who would be a true being, Quien sea que sería un verdadero ser, who would live for love quien viviría por el amor and stand against war. y estaría de pie contra la guerra. And it's this title that my mother carried that she instilled within my blood. Y es este título que mi mamá portaba que me dio en la sangre. Not that I am that title. I am not a chief. I can, Y no que yo sea ese título, yo no soy un jefe y no lo seré, but I am a representative within times of emergency. pero en tiempos de emergencia soy un representante. And we have been in emergency
since 1946. Y hemos estado en emergencia desde 1946. But it's my mother's teachings that rose me into my own to determine that in 2009 that we were compelled to state to the world that our Mother Earth's health had now reached emergency status. Pero son las enseñanzas de mi madre que nos hicieron saber que la salud de nuestra madre tierra había llegado a un estado de emergencia. And I found that I didn't have to have my own. She activated all the knowledge that she put in me when she was carrying me in her belly, when she ceremonies, when she was dancing me through the Longhouse. Y ni siquiera era ella, es decir, no fui yo el que tuve que pensar por mis propios pensamientos, sino que ella ya me había como preactivado, todo iba a estar listo para que fuera el momento cuando ya había tenido yo el conocimiento de las danzas, las canciones, todas las ceremonias. And so since 2009, it's once we have declared and identified the health of our Mother Earth reaching emergency status, that my mother has revealed to us, shown us the steps that must be taken, not just by myself or my nation, but by all humanity. Y desde 2009, entonces se identificó que nuestra madre tierra había llegado a un estado de urgencia y también identificamos los pasos que tenía que seguir la humanidad. And so I have never had doubt in my mind about any of it. Y yo nunca he dudado en nada acerca en mi mente de nada. I can say that I was always 100% certain Puedo decir que estaba siempre 100% seguro, because the direction was not based on my own whatever decisions or whatever. It is based within my mother's law. porque la dirección no estaba basada en mis propias decisiones, digamos, sino basada en la ley de mi madre. But there was a lot of times where, you know, like beating your head against a brick wall, you get to a point of like saying, why should I still do that? Pero había muchas veces en que me daba tanto contra un muro que era como, bueno, ¿y para qué seguir haciéndolo? It was never doubt. Pero nunca fue duda. It was just sometimes assessing things based on reality, and like a doctor would have to determine, okay, we're going to have to cut the leg off of the person if the person is to survive. Era solamente como un tiempo para analizar la situación y para determinar cómo un doctor lo haría. Bueno, pues si la persona va a sobrevivir hay que cortarle la pierna, por ejemplo. So a lot of times it's been in that spectrum of where you realize the drastic measures that must be taken, but at the same time, keep remembering the love in its entirety. It becomes inconceivable that you must cut off part of the love of the body in order to save the body. Y entonces es como darse cuenta de lo terrible de tener que aceptar que se tiene que cortar un pedazo del cuerpo para poder salvar el amor del cuerpo entero. There's been a lot of times when I was confronted with this, prayed in council or else in the streets, fighting physically against the corruptions overpowering our people. Y muchas veces fui confrontado a esto, ya sea en consejo o ya sea en las calles cuando estábamos peleando para defender a nuestra gente. There was a time when my mother was still alive, the week before she died. Hubo un momento en el que mi madre todavía estaba viva, era justo la semana antes de que falleciera. There was a issue with the so-called warrior society, the male-dominant white man's war mentality within our people. Y hubo un asunto con la sociedad guerrera, es decir, esta mentalidad del hombre blanco que se permeó en nuestra gente. Where there was an issue anyways, we received word that this warrior society had my brother in the center of town. On a Saturday afternoon, middle of summer, it was like 2, 3 o'clock. Se nos dijo que estos hombres tenían a mi hermano en medio de un sábado en plena tarde. And I had to go there because something had to be confronted. Y tuve que ir ahí porque se tenía que confrontar algo. And my mother, she was on her deathbed. And
she said, don't go. Y mi mamá estaba en su lecho de muerte y me dijo, no vayas. And I said to her, I says, you know, I have to go. Y le dije, ¿sabes que tengo que ir? And she said, yeah. Y dijo, sí. And so it's basically that she sent me. Entonces, básicamente me envió. So it's times like that where regardless, where what it ended up is like there was like about 400 people against my father, my older brother, myself, and a guy in a wheelchair. Y lo que acabó pasando es que ahí en el centro del pueblo estábamos 4 hombres, mi papá, mi hermano, yo y un chico en una silla de ruedas, alrededor de 400 hombres queriéndonos matar. Where literally approximately 400 people were gathered to beat the living hell or even kill my family. Porque estos 400 hombres estaban ahí o para darnos de golpes hasta que nos... People were fighting to bring in the corruptions of the white man, fighting to bring casinos into our people. Porque esta gente estaba ahí para traer la corrupción hacia nuestra gente. Eran ellos los que querían traer los casinos. So this is one of those times where I was guided by my mother's love, but my father's strength would not let me bend. Y es una de las veces en que fui guiado por el amor de mi madre y la fuerza de mi padre para no doblarme. And unfortunately, love must take a stand Y desafortunadamente el amor tiene que ponerse de pie against all of these male dominant corruptions that we're being bombarded with throughout every second of our lives. contra todas estas corrupciones que nos estaban bombardeando cada segundo de nuestras vidas. So all of this to identify that I acknowledge and I see the end result of my mother's word in this world. Todo eso para identificar que reconozco y que veo el resultado de la palabra de mi madre en este mundo. We are very proud, very honored in this invitation that you give to us. Y estamos muy honrados en esta invitación que nos hace. I am proud and honored, not as myself, I am proud and honored that I have done the job properly so that you may be affected, that you would hear my mother's word. Estoy honrado de que el trabajo fue hecho de la forma adecuada en el sentido de que ustedes pudieron escuchar la voz de mi madre. And my mother's word in this world is great law of peace, love. Y la palabra de mi madre es la gran ley de la paz, el amor. And my father's duty in this world is to protect it. Y la responsabilidad de mi padre es el de protegerlo. And so I'm very happy that I see this whole journey, my journey play out. My mother can be gone from this world for 35 years now. Entonces estoy feliz de ver que mi madre ya se fue hace 35 años And her power is still at this earth. y su poder sigue actuando en la tierra. I am part of the continuum, and I come into this house through my mother. Soy parte de la continuidad y vengo a esta casa mediante gracias a mi madre I am proud to identify this. y estoy orgulloso de decirlo. And the title that she carried of Honored at Goa Y el título que ella portaba de Honor de Goa, the furthest reaching branches of the great tree of peace. las ramas que alcanzan lo más lejos del árbol de la gran paz. Though that tree has white roots and they spread amongst the earth in all directions. Ese árbol tiene raíces blancas y se esparcen hacia todas las direcciones de la tierra. And it is identified that anyone can trace those roots to the base of the tree. Y se identifica que quien sea puede seguir sus raíces hasta la base de ese árbol. And if their hearts and minds are pure and true, Y si sus corazones y sus mentes son puras y verdaderas and they are willing to abide by the laws of the great law of peace, y están disponibles para unirse a las leyes de la gran ley de la paz, the laws of the Longhouse, las leyes de la casa larga, then they may take their place and sit amongst the people. entonces pueden tomar su lugar y sentarse entre la gente. The true people,
La verdadera gente, the Ungwenhue, los unwe, the people who stand for our Mother Earth los verdaderos seres que defienden a nuestra madre tierra against all odds. contra todo. That's what my mother was. Eso es lo que mi mamá era That's what my father was. y mi papá también. That's what they still are. Es lo que siguen siendo. And so what pride and honor is in my head, knowing what we had to go through to get here. Y con orgullo y con honor y teniendo en mi mente todo aquello por lo que tuvimos que pasar para llegar hasta aquí, That we hear your words and we accept them. escuchamos sus palabras y las aceptamos We take them into our heart. y las tomamos hacia nuestro corazón And so we will counsel on this, y vamos a tener consejos sobre esto. which of course, at the end of the counsel, we will arrive at the obvious conclusion. Y que por supuesto al final del consejo vamos a llegar a la conclusión obvia, But regardless, must go through the processes that my mother has shown me. pero tiene que pasar por los procesos que mi madre me enseñó. The process of these three, of the turtle, wolf, and bear council. El proceso de estos tres, del consejo de la tortuga, el lobo y el oso. And so from here, the only thing is to identify details, certain details, Y de aquí lo único que hay que identificar es ciertos detalles, as to times when it will take place, and then we could identify the availability if we are able at that time to do that. los tiempos, cuáles son las fechas para identificar si están disponibles para hacer esto. But of course, from here, it is understood from us that our connections, our truth is from the heart. Pero a partir de ahora se entiende que nuestras conexiones y nuestras verdades vienen del corazón. And so in my mind, it's that I can step back and my mother can take over. Y en mi mente significa que me puedo hacer para atrás y va a ser mi mamá la que se encarga. But this is an internal process. Pero este es un proceso interno. It's not anything that anyone will see. No es nada que alguien pueda ver. It will only be I that is, would be aware of it, living it. Voy a ser yo solamente quien estaría al tanto viviéndolo. And so this is how I am my mother's son. Y es así como yo soy el hijo de mi madre. That I am in this world as a result of her giving me her heart, Y estoy en este mundo como resultado de que ella me dio mi corazón giving me my body that is from her, y mi cuerpo que es de ella giving me my knowledge. y mi conocimiento. And I acknowledge the sacred interaction between the wolf and the bear that puts these two powers within me. Y reconozco la interacción sagrada del lobo y el lobo que pone estos dos poderes en mí. That I am my mother's son, I am a wolf, and when I bite, I do not let go until the contest is won. Que soy el hijo de mi madre y soy un lobo y que cuando muerdo no suelto hasta que el concurso haya terminado. And it's my father's strength that makes it so I do not ever let go. Y que es la fuerza de mi papá que era oso, que hace que que esa fuerza me agarra que no dejo ir. So we are in a sacred relationship. Entonces estamos en una relación sagrada. And what is taking place here right now, I identify as Wajat Dadadu. Y lo que está ocurriendo ahorita lo identifico como Wajatadadu. It is a good, solid exchange. Es un intercambio muy bueno, muy sólido. Wajat Jadadu. Wajatadadu. And so the answer, the response is, of course, yes. Y entonces la respuesta es por supuesto sí. So like I said, the details of times and dates and whatever, that is still subject to counsel, but the outcome, like you said, is obvious. Pero como dijimos, todo depende de los detalles, de las fechas y etcétera, pero el resultado es obvio del consejo. You have just made me realize to a deeper level that which I've always known, of course, but it's a deeper level of acknowledgement today. I'm cognizant of the relationship between myself and my mother. Y me acaban de hacer consciente de algo que, bueno, siempre he sabido, pero ahorita me acaban como de realmente poner en evidencia la conexión que tengo con mi madre.
And to say to you that there is some younger Ganyangahaga woman within the territory Y también decirles que hay algunas dadoras de vida de la nación Ganyangahaga que son más jóvenes, that have made themselves available to be the bridge in things specifically such as this. que se han puesto disponibles para hacer el puente como para cosas específicas como esta, Who have identified that they want to assist in all the bridges that we are making to all the peoples. y que han identificado que quieren contribuir en los puentes que estamos haciendo hacia las diferentes naciones. And this will revive our connections on a more realistic level, bringing the life back to the body. Y esto va a reavivar las conexiones de una forma más concisa que pueda hacer que la vida vuelva al cuerpo. So this process here that we're engaged in, the reconstitution process, Y este proceso en el que estamos de la reconstitución, this is not my process. My baby, I did not conceive of this. ni mi bebé, yo no lo hice. This is something that I received when I was a child, Esto es algo que yo recibí cuando era niño, sitting under the table of my chief. sentado abajo de las mesas de mis jefes, When the title of Honor de Goa was receiving peoples from all nations, and I didn't understand it. There was like as if it was rush hour, like a spiritual rush hour of business between nations, that people were seemingly rushing to against the clock to drop things in our well, issues of their nation, knowledge of their nations, songs of their nations, ceremonies. cuando había gente que venía de todo tipo de naciones a venir a dejar cosas aquí, era como una hora de tráfico todo el tiempo. Yo no entendía por qué había gente, representantes de otras naciones que vendrían a dejarnos sus canciones, sus danzas. I was a little kid playing under the table, Yo era un niñito que estaba jugando abajo de la mesa, but I was exposed to all of this that I did not understand at the time. pero todo esto que yo no entendía en aquel entonces, pues fui expuesto a ello de todas formas. But these nations and people were taking drastic action to save their spiritual knowledge, their ceremonies, their songs, their identity, by bringing them here and lodging them within the will of the Ganyangahaga nation, which is the well of the 5 Nations Longhouse Confederacy. Y lo que estaba ocurriendo es que estos representantes de naciones venían bajo presión, bajo todo tipo de circunstancias que les obligaban a concluir que tenían que venir a resguardar lo poco que quedaba de su nación, sus danzas, sus conocimientos en el pozo de conocimientos de la Confederación de las 5 Naciones. Es la nación Ganyangahaga y la Seneca, que son el pozo de conocimientos, así como es el lobo, el pozo también. And this 5 Nations Longhouse Confederacy, in its constitution, represents truth amongst the people. It represents the intellectual knowledge, the capacities of all of our people on the intellectual level to be able to address anything, to be able to solve any issue, to be able to continue within law what our 10,000-year journey of the corn is. Y es justamente la Confederación de las 5 Naciones que fue instituida para poder tener todo este conocimiento de quiénes somos, para dónde vamos, que es bajo la gran ley de la paz, restaurando el equilibrio entre las dadoras de vida, los protectores de vida, gracias al camino del maíz de 10,000 años. So we are representing much more than just a couple of people sitting around talking in the afternoon. Entonces estamos representando mucho más que un par de personas platicando en un fin de semana. Love has been under attack for thousands of years in this world, here for the last 500 years. El amor ha estado bajo ataque por miles de años aquí. She has been raped. Ella ha sido violada. She's been held down like this with the male dominance arm right on her throat, suffocating her. Y ha sido este brazo de la dominación masculina que se le puso en la garganta, le ha estado sofocando. Our mother has resisted, Y nuestra madre ha resistido. but she needs us
to follow through in her work. pero nos necesita para que hagamos su trabajo. And it is us that must resist, Y somos nosotros quienes tenemos que resistir. regardless if you are native or non-native, white, black, yellow, whatever. All of us must resist this assault from the love of our Mother Earth. Sin importar si somos blancos, negros, amarillos o de qué color, juntos tenemos que resistir por el amor de nuestra Madre Tierra. And so this is what Five Nations Longhouse Confederacy represents. It represents when all the thoughts are out of fear, scattered in the body, when the body is afraid, frozen solid to react. This is when the Five Nations law will be activated within the body to have that body stand, to defend itself, to be able to deal with this great darkness of the white man. Y es exactamente cuando el cuerpo está paralizado por el miedo, que no puede saber hacia dónde moverse o qué hacer, que es esta Confederación de las 5 Naciones. Es esto que va a reactivar al individuo para poder seguir avanzando en este camino de la paz. In my own personal journey, I pledged to Grandma Moon my life when my mother left this world. Y en mi propio camino yo le prometí mi vida a Abuelita Luna cuando mi mamá se fue de este mundo. And now I am seeing the reasons why. Y ahora estoy viendo por qué. I won't say the end result, but the current result, the current manifestation. No voy a decir el resultado final, sino la manifestación momentánea, es decir, del momento. So for me right now, I could say goodbye to everybody. We'll close up for today, and I could rest in the love, the happiness, like the cocoon of my mother's love, knowing that the fruition of all that she had to endure is coming to light. Entonces hoy yo podría cerrar esa sesión y decir, bueno, que nos vaya bien a todos, e irme a dormir en el amorcito de mi mamá, sabiendo que todo el trabajo que ella hizo está teniendo frutos. This is a great thing. It's a great thing for me to see this end result of a lifetime of following my mother. Es algo bien bonito el ver ese resultado final de seguir a mi madre en mi vida. So from here, details, like we said, details, Edith will communicate with you. We'll have this, we'll counsel on this before. Well, I don't know if we're going to be able to do this before our next ceremony, because our next ceremony of the opening of the maples might be here maybe within the week. It could be 2-3 weeks. This is dependent. And so our response to you might be 2 to 3 weeks from now. Y bueno, entonces todos los detalles los pueden ver con Edith, y no les prometo que vamos a tener consejo al respecto antes de nuestra próxima ceremonia, porque la próxima ceremonia es la apertura del bosque, que es cuando los árboles de maple empiezan ya a escurrir su medicina. Y así como está la temperatura, puede que sea en 1 semana, en 2. Entonces, bueno, yo diría de aquí a 3 semanas tienen una respuesta. I think that my mother would be very happy. Y creo que mi mamá estaría bien contenta. And this makes me very happy. Y eso me hace muy contenta. Because I know that whenever I made my mother happy, she made me cookies. Porque sé que cuando hago que mi mamá esté contenta, pues me va a cocinar unas galletitas. If I was a good boy, doing what she said, doing what she expected, she always rewarded. Porque si era yo un buen niño haciendo lo que ella esperaba, pues siempre me daba recompensas. And I know that the rewards on this level is going to be the best cookies I could have. Y sé que la recompensa en este nivel van a ser las mejores galletitas. So, Nyawagoa to use. Entonces, muchísimas gracias a ustedes Nyawagoa to my mother. y a mi mamá. I am so happy that my mother has put me on this path, that I have found my place in this world, that I know where my power is, and I know how to apply everything that my mother has given me. Estoy tan contento de que mi mamá me puso en este camino y que todo lo que me dio para saber quién soy y encontrar mi poder en este mundo.
And so we look forward to the very next second of our relationship together. Entonces ya estamos esperando el próximo segundo de nuestra relación juntos. Because it's the most exciting, the most rewarding path to walk upon. Porque es el camino más que da más recompensas, el que llena más de gozo. What I've learned, you've heard this before, when I was sitting under the table with, of our chief. Y ustedes ya lo escucharon antes, cuando yo estaba abajo de las mesas de los jefes, Is many things from many nations, but in specific, that we would gather, all the confederacies, north and south, would gather every 52 years in Mayan territory. una de las cosas que se me quedaron grabadas es que todas las confederaciones de las naciones se reunirían, tanto del norte como del sur, en el centro, en territorio maya, cada 52 años. For the Grand Council Para, on Mother Earth, para tener el gran consejo sobre nuestra madre tierra. where all thoughts coming from all individuals filtered through all clans, through all nations, through all councils, all grand councils, to our one grandest of councils, all our voices came together as one through this process that only here in Turtle Island that our mother provides for us. En el que todas las voces de cada nación que fueron llevadas a sus representantes por el consejo de cada nación con las confederaciones en los consejos internacionales, todas las voces eran representadas en una sola voz en este gran consejo internacional. Okay, so I'm happy right now. I want to go outside and dance. Entonces estoy tan contento que ya quiero salir y danzar. I want to dance myself to the moon. Me voy a danzar hasta la luna. I want to celebrate Grandma Moon because I know who she is and what she is to me. Y quiero celebrar a Abuelita Luna porque sé quién es y lo que representa para mí. So together, through this pure, love-driven path, that we can bring balance back again to the life giver and the life protector. Entonces es mediante este camino que podemos traer de vuelta el equilibrio hacia la dadora de vida y el protector de vida. We will rid ourselves of this great darkness of the white man. Y nos vamos a deshacer así de la gran oscuridad del hombre blanco. We will free up all women on earth. We will free up our Mother Earth herself. Y vamos a liberar a cada mujer en nuestra madre tierra. Or else we won't do nothing. Y a nuestra madre tierra también, o de lo contrario no haremos nada. It is that. It is everything or nothing. Porque ahorita es todo o nada. And this is what we are looking for. We are looking for allies Y eso es lo que buscamos, aliadas, aliados, who will commit at least a lifetime que van a comprometerse por al menos una vida to the healing of our Mother Earth. a la sanación de nuestra madre tierra. This way we will know who our sisters and brothers are once again. Así vamos a ver quiénes son nuestras hermanas y hermanos. And our thoughts will flow freely. There will be no restrictions within us of fear or doubt or uncertainty. Just our mother's love, truth. Y nuestros pensamientos van a poder flotar libremente, sin dudas, sin incertitudes, sino solamente el amor de nuestras madres y su verdad. Okay, so right now, I feel that I gotta honor this with a song. Y por ahora me siento así como que tengo que honrar esto o con una... So I'm gonna take a minute to share a song with you. Entonces voy a tomar un minutito para compartirles una canción. And you know that my voice isn't, I talk too much, so my voice is, when it comes time to singing, the songs pay the price. Y mi voz no está tan buena, ya saben que hablo mucho, entonces cuando llega el momento de cantar, pues mi voz la que paga el precio. But I'm gonna sing the song to you that I used to pledge myself to Grandma Moon. Pero les voy a cantar la canción con la que hice mi promesa hacia Abuelita Luna, It's a love song. que es una canción de amor. It's not a love song that I would sing to a girl. No es una canción de amor que le cantaría yo a una chica, It's a love song that I sing to the life-giving entity. sino una canción que le canto a la entidad de dadora de vida. All the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, to Mother Earth, Grandma Moon, the sky woman herself, I sing this song.
for your sacred line. A todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, ama mi tierra, abuelita luna, mujer cielo, es para ellas que la canto. Tai, 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 shasheluki, doki aida he, doki aida he, doki aida. Tai, 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 shasheluki, akeli dahe, akeli dahe, akeli. Tai, 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 shasheluki, loki aida he, loki aida he. Tai, 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 shasheluki, doki aida he, doki aida he, doki aida he. Doki aida he, tai, 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 shasheluki, loki aida he. Loki aida he, Loki aida he, Loki aida he. Tai, 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 shasheluki, doki aida he, doki aida he, doki aida he. Doki aida he, tai, 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 shasheluki,
Akeli dahe, akeli dahe, akeli dahe. Tai 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 sha Cherokee Loki ai dahe Loki ai dahe Loki ai dahe. Loki ai dahe. So that's my mother's love. Ese es el amor de mi mami. There is the explanation that goes with that song. Y hay una explicación que va con esta canción. And right now, there's too much. I won't go into that. It's for you to interpret it. Y ahorita hay como que mucho, entonces no voy a entrar a explicarla, es para que ustedes la interpreten. So where we are at now, we arrive here through a very big journey, ¿Y a dónde llegamos? Llegamos mediante un largo camino, much more than just the 10,000-year journey of the corn. mucho más que solamente un viaje de 10,000 años de maíz. It has taken us a very long time to get here. Nos ha tomado mucho tiempo el llegar aquí. And now it seems that we are beginning our journey back all the way through to address any corruptions or any shortcomings that may be there. Y ahora parece que estamos haciendo el camino de vuelta para abordar cualquier corrupción o obstáculo que pueda encontrarse. Interesting enough, just yesterday, we identified that humanity has just reached a new epoch in how our humanity is expressed. Muy interesante que solamente ayer expresamos cómo la humanidad ha llegado a toda una nueva época de cómo nuestra humanidad se expresa. This is our time, Y este es nuestro tiempo, our mother's time. el tiempo de nuestra madre. And anybody who's going to be in line with our mother, we are going to reap the benefits. Y quien vaya a estar en línea con nuestra madre va a tomar los frutos de eso. So in this great darkness of the white man that has come here like a blanket spread over our mother earth, we are rolling that blanket back and the light is returning to all the people. Y en esa oscuridad que trajo el hombre blanco que cubrió el rostro de nuestra madre como una cobija, pues estamos rodándola para que pueda volver a verse su bello rostro. And as far as songs go, well, that's just the tip of the iceberg. Y en cuanto a canciones, bueno, eso es nada como la puntita del iceberg. There's many songs that we held on to from many nations. Hay muchas canciones que tenemos de muchas naciones. It's hard for me to remember them all, but in ceremony, when we're going through the order of the ceremony, I find myself remembering songs that I can't remember, like Y es difícil que me acuerde de todas, pero normalmente si estamos en ceremonia va a ser mucho más fácil de aquellas que no me acuerdo normalmente. Okay, so Agwatsanoni, we are happy. Wajatjadadu, we have had a good exchange today. Y está Wagatsanuni, estamos contentos de Wajatdado, de el bello encuentro, el intercambio.
And we go back to, I think that's Griselda, she got her hand up. Y Gris, vemos que levantaste tu manita, entonces adelante. Kenenkowa, pues estoy muy contenta también, estamos muy contentos, lloramos de alegría, nuestro corazón se alegra y pues permiso para una cancioncita. So Escanagoa, we are so happy as well. We're even crying of happiness. So in response, here it goes a little song for you too. Yeah. Ujú. La sosamati onaregoa. La sosamati onaregoa. La sosamati kenenkoa. La sosamati kenenkoa. La sosamati nanamesi. La sosamati nanamesi. Onaregoa, kenenkoa. Onaregoa, kenenkoa. Onaregoa, kenenkoa. Neverkoa. I've lost people in this world and it hasn't brought tears to my eyes. He perdido gente en el mundo y no ha traído lágrimas a mis ojos. But bringing new life into the world, that is worth shedding a tear for. Pero traer nueva vida al mundo, eso vale la pena llorar por ello. Now we'll go and we'll say now that soon in this process, we're going to have a reconstitution Zoom where there will be no talking, just songs exchanged. Ñahuagoa, muchas gracias. Y entonces vamos a tener que tener un proceso de reconstitución en el que no se hable, sino que se tenga puras canciones. Okay, if there's anything that either one of you want to have a final statement on, Y si hay algunas últimas palabras que alguna de ambas quiera decir, the floor is yours. el piso es para ustedes. Pues una vez más lo voy a decir en náhuatl, que es nuestra lengua, Tlazocamati, Huelmiac, Nana Tonantzin Mestli, ella nos unió y obviamente en la danza estará en nuestro pantli el logo de la luna, el logo del corazón amoroso del movimiento de la luna y el pantli, que estuvo ondeando también, y obviamente vamos a danzar en honor y en alegría a tu mamá. Muchas gracias. So again, I just very thankful, grateful for everything that has transpired, and we are going to be dancing with the Pankli as she pronounces some words in Nahuatl, that is their language. So thank you to our Mother Earth and to our Grandmother Moon, that is the one that has brought us together, and the Pankli, that is like, the emblem, or the emblem of the symbolism that is hang on representing the dance that is Olinyo Lomesli, the movement of the heart of Grandmother Moon. And in that dance, everything is going to be flying, those emblems. And of course, that dance is going to be also honoring your mother. Wow, this is such a good feeling. I feel like I'm in the cocoon, like I'm in the womb of my mother. Y me siento también que siento como que estoy en el vientre de mi mamá. I don't want to leave here. No me quiero salir de ahí.
I don't want to move on to anything else because anything else, regardless of how important it might be trivial next to love. No quiero moverme a nada que siga después de esto porque sin importar qué tan importante pueda ser, pues va a parecer trivial en relación a este gran amor. For me, for today, I would say that I am ready to leave it here and just walk into the rest of my day with this feeling. Para mí, yo diría que hoy aquí la dejamos porque estoy listo para poder caminar hacia el resto de mi día. But there are two life givers that have their want to have their voices heard, and so we will go to them. And I think that we're gonna leave it at that today because I don't wanna compromise or taint this feeling. Pero hay dos dadoras de vida que levantaron su mano, entonces les vamos a dar la oportunidad de que sus voces sean escuchadas y después yo creo que ahí terminaríamos porque en serio que no quiero dejar ir este buen sentimiento. I will say to you that this is the feeling of hope, that not just for us, but that the people of the world, women around the world, will feel hope from this. Les diría que es un sentimiento de esperanza, que las mujeres alrededor del mundo van a sentir esperanza de esto. And that we ask that Grandma Moon would light the pathway out of the darkness for all the men in this world who are lost in male dominance. Y que pedimos a Abuelita Luna que le alumbre el camino a todos aquellos hombres que puedan estar perdidos. That they return back home to the true love of their mothers. Y que vuelvan a casa al verdadero amor de sus madres. Find their true place, the identity that the mothers have brought them into this world for. Y que encuentren su verdadera identidad, ese amor para el cual y por el cual las madres les trajeron al mundo. Okay, I gotta get out of this. We gotta move. I wanna stay here. Aunque me quiera quedar aquí, tenemos que continuar. Me quiero quedar aquí. So just let's get the ball rolling. Entonces, digamos, Mixcoatl, Katsitonsariio, Niawagoa, Tlazocamati. And so the floor is for Elsa. Le damos la palabrita a Elsa. Please, Edith, don't do this again because I need to shut it. What? As to the microphone, I think. Don't mean the ad to open the sound. I do it on the left side. Then I need my coordination is so bad. I'm wasting Tal vez that. habilito que no haga algo. There must have been a mistake because I didn't do nothing. I was unspotting everybody else on the screen. So yeah. Okay. Hi, I'm Elsa, daughter of Lisa, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adelina. I'm from Wabanaki Nation, and in Life Givers Nation, I'm temporary Bear Clan member. Elsa se presenta de forma matrilineal mencionando que es miembro del clan del oso en la nación de dadoras de vida. So first, hola a todas y todos. Mucho amor para ustedes. So she said hi to everybody and a lot of love. Okay, I don't want to break this love and current sentiment. So I'll just, sorry, Edith. Y como no quiero romper el amor o el sentimiento actual, But I'll just go quickly because I rose my hand way before. voy a hacerlo rápido porque levanté mi mano hace tiempo. Because Stuart was talking about in the beginning of the Reconstitution about
it was just, I would say, taking the current temperature of how non-natives and how is the current state of things. Porque Stuart estaba hablando al inicio de la reconstitución del estado actual de las cosas. So just to say, to bring something I brought last night. So I went across, I just encountered an article I need to find again, and some of the one I need to find again to post today. The one I spoke last night was telling, I saw that, I read that 2 days ago, that the current way, right now the scientific study about human QI is dropping. So everywhere, I don't know the details, that's why I need to go and search. But that let's say the average QI is around 100, and geniuses were around 140, and extreme geniuses, couple of them were maybe above. And right now that study is saying maybe the average is more around, let's say 90 or 80. And the geniuses are more around 120 now. Entonces, él se está haciendo referencia a algunos artículos que leyó esta semana, a alguno lo referenció ayer en la noche, y hay uno que le llamó mucho la atención acerca de el coeficiente intelectual, cómo se mide. Si antes los genios estaban a 140, hoy están a 120, lo que indica que el coeficiente de inteligencia mundial está en gran declive. So there's, like Stuart has been saying for a long time, there's like a scientific acknowledgement of that, saying the human brain is developing. Lo que indica, como Stuart ha dicho, que el cerebro está involucionando. And the second article I wanted to bring today, because Stuart was talking about the current awful, terrible situation towards life-giver, life givers who are not locked into bringing those rape babies into the world. Y en relación a lo que Stuart mencionaba de la nota de cómo hay mujeres violadas que van a tener que quedarse con esos hijos y traerlos al mundo. Also, I read that 2 days ago. Did you know that the so-called American USA Army
just put the bar even lower regarding what's asked to be part of the army. They used to ask the people that were postulating, they used to ask to have at least a high school diploma, and 2 days ago they said they didn't need it no more. Oh, Y otra de las cosas que acaba de ocurrir a nivel de los soldados es que en los Estados Unidos, antes para ser parte del ejército se necesitaba al menos un certificado de preparatoria, pero hace 2 días leí que ahora ya ni siquiera eso se necesita. So for me, it's wow, it's like the whole thing we see now that the United States, so-called United States, it's like that everywhere basically right now. Also, it's the States, but it's Canada, it's so-called Mexico too. It's everywhere. So everything is even, you know, crap is hitting us in the face. Y eso es en el supuesto llamado Estados Unidos, pero es igual en todos lados, en Canadá, en México, es decir, a nivel mundial la mierda nos está golpeando la cara. So I'll keep it like this. That's all I wanted to share. Thank you. Y eso es todo lo que quería compartir. well, that's precisely the kind of information that we need. If we're looking at a puzzle and there's one piece missing, we don't have a clear picture. Evidence such as this, identifying where and how the society is actually being made dumber. It's through war, and it's through the warmongers that make the society dumber. Pues es justamente ese tipo de información que necesitamos para juntar todas las piezas del rompecabezas. Y si la sociedad está involucionando es debido a la estupidez que inflige una mentalidad de guerra. Eso es lo que hace que la gente involucione. So yeah, when you can, find that article, post it, share it with us, and on the Wednesday, we'll address it, we'll dissect it, look at it to see what the science is, how it's actually detectable by us, how we can avoid it. Y sí, cuando puedas, encuentra el artículo, públicalo, compártelo para que lo podamos analizar. But this reveals something very big that's happening upon our Mother Earth. Y además esto revela algo muy grande que está ocurriendo sobre nuestra madre tierra. You're talking about a short period of time where you said that maybe, I don't know how long ago, that the average genius IQ was around 140, something like that. And now it's down to whatever the number that you said. So that's in a very short time frame of the entire history of humanity. Estabas diciendo que el coeficiente de inteligencia antes para los genios era de 140 y ahora bajó a 120, y esto es en un lapso muy rápido para todo lo que la humanidad ha estado en vida. That's probably within like less than 100 years that this study is covering. Tal vez sean ni siquiera 100 años lo que el estudio está cubriendo. But let's extrapolate that through, let's go back about 4,000 or 5,000 years. Pero ahora, digamos, vayamos a hace 5,000 años. Whoever built huge structures all around the world in many different cultures, many different societies, that there was obviously some much smarter people back then than there are now today. Quien construyó los edificios obviamente eran mucho más inteligentes. Our intellectual capacities, what's making us dumber. Y de hecho nos indica qué es lo que está robando nuestra capacidad intelectual, lo que nos está haciendo más tontos. We could imagine that, let's say, when they were building the pyramids or the structures in
Mayan territory or Inca territory or in Egypt or anywhere. Podríamos imaginar que cuando estaban construyendo los edificios en territorio inca o maya o incluso en Egipto, That while they were building it, they must have had some type of whatever, primitive, to us, primitive, primitive tools like of how to keep record or how to keep track, like today, we can do it in a computer and we think that this is high tech, that it actually helps us. que mientras lo construían, bueno, o sea, lo hacían de qué forma que hoy pensamos que tiene que ser una alta tecnología. But clearly, when we can identify what you said, identifying that the IQ rate is dropping, Pero cuando hoy se puede identificar claramente que el coeficiente de inteligencia está en declive and we know that everybody's brain is in a computer, y sabemos que el cerebro de todo el mundo está dentro de la computadora and people are just ridiculously stupid now. y la gente se ha vuelto ridículamente estúpida. I mean, the world has at its fingertips this medium here, this computer that we're all in right now. La gente tiene a su alcance esta tecnología de computadora en la que estamos And people are posting stupid stuff of them, doing stupid things, getting hurt, doing dumb stuff like even dumber than Three Stooges level of stupidity. y la gente publica cosas estúpidas de las cosas estúpidas que hacen. It tells us that this mechanism that we think assists us, it doesn't assist us in anything except becoming stupider. Y nos indica que este mecanismo que creemos que nos ayuda, pues no lo hace a menos de que sea nada más para volvernos más estúpidos. So we can see then when we extrapolate these figures that you got in just this short time, let's extrapolate that. Imagine what the IQs must have been of the people who built all these structures all around the world. The IQs must have been ridiculously high in the hundreds, like 200-300. Entonces imaginan los coeficientes de inteligencia que la gente que construyó estos edificios debían de tener, a lo mejor estaban en 200 o 300. So clearly, by looking at just this statistic that you have and these other things that we discussed today, all the other evidence around us, we can conclude that we have to get out of this computer land. Y claramente podemos deducir que tenemos que salirnos de este mundo de las computadoras, Or else, instead of letting it control us, we control it. o que en lugar de que nos controle, nosotros le controlemos. Imagine imagine if we were posting stupid pictures of ourselves, of our butts, of us doing stupid, dumb tricks, getting hurt. Imagine if we were doing this time and what we're doing here in the sharing, would it be here? We would be stupid also. Imagínate si en lugar de, o sea, que estuviésemos compartiendo cosas estúpidas que hacemos, de aromas tontas, estaríamos perdiendo el tiempo. So again, I know we said this before, but the white man and all of his false education, that's the poison that when you get bit by a rattlesnake, it goes into your body and it kills the whole body. Y sé que ya lo hemos dicho antes, pero es como todo lo que fue traído del hombre blanco, es un poco como cuando una serpiente de cascabel muerde a un cuerpo, el cuerpo entero va a sentir el veneno. But if we wanted to reverse it, we would have to use the exact same rattlesnake venom to heal the body as the antidote to the rattlesnake venom in the first place. Pero si queremos revertirlo, tenemos que utilizar el mismo veneno como antídoto al veneno mismo. So the poison is, in fact, this computer, this technology. This is the poison. And so we must use it to reverse the process. This is what we're doing today is what everybody should do with this computer stuff, with social media. Allowing it to be used for all the other stupid stuff that everybody is using it for is the thing that is making our IQs go down, making us just puppets.
Y este medio es el veneno, entonces es como así que todo el mundo tendría que utilizarlo, porque utilizarlo en las cosas estúpidas que todo el mundo hace, pues es como volverse marionetas. Very fitting that within this moon, that within this power of the full moon that we're in, we're still kind of in it. The other day, Edith and I went to a meeting Friday afternoon to bring these teachings into the schools here in Montreal. As you know, we've been doing that for years, but now we're going on a different depth, like a different level. Y muy coincidente que sea durante la fase de la luna llena, que el viernes pasado fuimos a un encuentro para, ya saben que hemos estado haciendo estas enseñanzas en las escuelas, pero ahora para hacerlo a un nivel más profundo. And so when this comes to fruition, what we're working on, of course, it's not going to be just for that school. As you know, we share everything. So this will be, it's like it will be like an intellectual renaissance for everyone on earth. Y como sabemos, esto no va a ser nada más para una escuela, sino que compartimos todo, entonces va a ser como una especie de renacimiento de conocimientos. So everything that we're all doing, I could imagine something that maybe Griselda or somebody else done on Friday or Thursday or Wednesday, that it's a piece of the puzzle, part of this picture that we are looking at today. Y yo diría que todo lo que todos hacemos, a lo mejor Griselda fue una junta el jueves o el miércoles, o que es parte del rompecabezas de lo que estamos haciendo juntos en colectividad. Again, when you just think of these things, how fortunate we are. We are together, all of us, we are epic. We are the epoch of humanity that we're now evolving into. Y cuando se piensa en todo esto, pues es algo épico la humanidad a la que estamos evolucionando. Yeah. Okay, now we'll go and now we'll go for that. We'll move on to who is that, Gloria? Gloria. Entonces, gracias y ahora le damos la palabra a Gloria. Saludos para todos, saludos. Les quiero ir brevemente porque sé que han estado bien, han trabajado demasiado ya exponiendo bastantes temas, pero quiero justamente regresar a estos temas para poder sacar la información que he leído y que va a continuación de lo que Elsa acaba de compartir. So just to be brief, because there's been a lot of information already shared, but this goes in the same line as to what Elsa just shared. Quiero compartir de lo que yo he leído e investigado y quiero que todo el mundo lo lea. Le puse la página ahorita aquí en el grupo para que todos puedan buscar. Se llama el plan, The Plan to Wreck America, el plan para destruir América por los globalistas billonarios. Se encuentra en globalresearch.com, publicado el 23 de enero 2024. And there is something, a research that I've done that I would like everybody to read so that everybody can have access to it. And it's how the billionaires have a program as to how they are destroying basically the world. And this was just published on January 23rd of this year. Ya, específicamente comienza con América y de ahí es el resto del mundo. And this study, it starts with so-called America, and then it goes to the rest of the world. Como acaba de compartir Stuart, que acerca de la militarización, ¿por qué se hizo esta militarización? De declarar que siempre América va a ser, en caso de que sea invadida, tiene que tener un ejército para poder salir a destruir las naciones que supuestamente los billonarios tienen miedo que vengan a destruir América. Esa ha sido la excusa para llevar a la juventud a la guerra. And as the story was saying, why everybody's going into the armies is in the so-called United States, they say that they need an army just in case that any other nation would like to attack them. And that's the way they continue making the young ones being completely subordinated to this way of thinking. Con la indoctrinación de la escuela, por supuesto, desde el principio, los primeros grados de escuela.
Entonces también dice, porque tenemos que tener defensa para los enemigos de afuera y los enemigos de dentro. And this, of course, starts with the indoctrination of the schools, and they say further on in their argument that they will be ready to defend themselves against the external and internal enemies. Ya, entonces trabajan como en diferentes áreas. Como vamos a mencionar en esta conversación 3 áreas. Ellos arrestan a la población de cada país dentro de las cárceles porque los declaran, ok, criminales o robos o narcotraficantes, lo que sea, les meten a la cárcel dentro del país. So first is that they are gonna put people in jail under the pretense that they committed crimes like stealing or stuff like that. So they are gonna put them in prison inside. De cada país. Ahora, entonces, les quiero compartir que México, con esta mentalidad de globalistas, que son todos iguales y de la misma familia, tienen 50,000 miembros de gangas de narcos en la prisión. 50,000, todos jóvenes. And that happens in every country. So if we talk, for example, about Mexico, of a country that is being led by globalists as any other country in the world, they have around 50,000 50,000, sí. 50,000 members of gangs in prison currently right now. San Salvador tiene 40,000 jóvenes en prisión. And Salvador has 40,000 young ones in prison as well. Ronald Reagan declaró la guerra contra el narcotráfico en los 1980. Cuando los adictos, leí ese artículo, no estaba acá en este sitio, pero en otro sitio. Los adictos eran de 25 a 30, 40 años. Y después que él declaró esa guerra, la droga se fue hasta más abajo, hasta las escuelas primarias. And Ronald Reagan declared the war against drugs in the 80s. And at the time, the people that were addicted to drugs were in between the 20s and the 30s, 40s the most. But then after he declared that war, the people affected by drugs were even to the people's, like the young ones in schools, even in elementary schools. Ahora, le quiero compartir de la nación donde yo nací, Ecuador. Después de asesinar a un candidato presidencial que se llama este muchacho Villavicencio, Fernando Villavicencio, porque denunció las 10 bases que había de narcotráfico solo en Guayaquil, y fuera de eso también está por todo el país. Lo asesina y le escoge la élite a Álvaro Noboa para eso, un hijo de un multimillonario como presidente. And now I want to go to Ecuador. There was this a young candidate to the presidency that was murdered because he denounced the 10 different bases that were in the country, just in Guayaquil, in relation to the drug dealing. So he's killed, and then they put in power somebody that is completely from the conservative families of the elites of the country. Sí, y entonces este joven recibe ordena a los militares arrestar a todos los narcotraficantes porque ya el público no puede salir ni a caminar en la calle. Hasta dentro de la casa lo están asesinando y secuestrando uno por uno. Tanto negociantes, pequeños negociantes, como también hijos de familias, les van por lo menos matando. Así no les roben algo, pero los matan. And him too, he declares a war against all of the drug dealing traffickers, and that brings that up to date. Nobody is even free or safe to be roaming around the streets because the state has this police state in which everybody can be tracked or followed or even brought somewhere without anybody else's knowledge, and this is like a terror state basically. Ya, entonces el mundo entero ya está por lo menos dándose, o sea, ya están reportando algo porque no reportaban absolutamente nada acerca de este tema del narcotráfico de Ecuador.
Y entonces, al estar en el ojo del internacional y este hombre que quiere ser aprobado, posiblemente para quedarse para siempre como Trudeau en Canadá, porque es el favorito del Foro Mundial de la Muerte. And so this guy is in power and he's changing the legislation maybe to be reelected and to stay there forever, as Trudeau is doing in so-called Canada, because they are like the favorite boys for this globalist agenda. So, en esta operación que no ha demorado ni 3 semanas, ya han confiscado 1.000 toneladas de drogas que estaban para ser exportadas para Estados Unidos y Europa. And in this operation that the government has been doing for 3 weeks now, they have already confiscated 1,000 tons of drugs that were already ready to be brought for trafficking to the US or other places. La población ecuatoriana no son tontos. Ellos sospechan que esto es solamente para enseñar que confiscaron las drogas, pero esto va a ser reenviado como narcotráfico a los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos nunca los militares de Estados Unidos han confiscado ni 1,000 libras? Y no salen las noticias. ¿A dónde llega? And the people in Ecuador is not a dum-dum. They do know that it was just an operative so that the police could be saying, oh, look at all of the drug that we have now in our power. But of course, this drug is needed in the US, in other countries. So this drug is still going to be sent to the destination that it was foreseen to. The question here would be, why then is it that in the so-called US, there's nowhere that they have even taken even a pound of drugs like from somebody else? Y confirmo de nuevo lo que compartió Elsa. La pregunta es, para los Estados Unidos, la FBI llegó a investigar supuestamente quién ha asesinado al candidato que declaró que iba a perseguir. Él dijo que va a perseguir a todos los que están envueltos porque son el mismo gobierno ecuatoriano con todo su gabinete político. And I confirm what Elsa said, and it's just to say that in Ecuador, it is all of the government that is part of it because they are all following the same political agenda. La FBI llegó en Ecuador y ha pedido todos los documentos de los testigos y sospechosos de quién asesinó a ese señor y se trajo toda esa investigación acá a los Estados Unidos. And the FBI went to Ecuador to do supposedly research as to who had murdered the candidate to the presidency, and they took all of the files and they brought it here to the US. Mientras tanto, están viniendo de Ecuador y de toda Sudamérica millones de personas espantados de esa guerra que la misma élite mundial está haciendo para remover la gente de Sudamérica para Norteamérica y le han firmado las leyes que, legalizando que estos puedan dar el voto en Estados Unidos porque no tienen ya estos partidos quien vote por ellos. Ya todo el mundo aquí en Americana ya sabe que esos son los enemigos. O sea, que todos los políticos de Estados Unidos son los enemigos del pueblo. O sea, entonces están legalizando que compren armas y vengan para acá. Y hay mucha gente que está denunciando en otros medios de comunicación, no en los principales como estos, que posiblemente ya estos van a ser armados por los mismos Estados Unidos para levantarse a hacer guerra dentro del país contra la gente que vive acá dentro del país. And there's been documentation as to, because of this violence and these wars that they self-create, people want to run away, and that's what they do. So there's a lot of people in the South that are constantly coming to the North, running away from these things. And now they are even being sponsored by the US. For example, they are being given money and even given weapons so that they can come here in a legal fashion, that their vote is already compromised, saying you're going to vote for me and that's how we're going to give you the protection. And now then they are going to become the inner enemy that are going to create a civil riot within the country. So, no tengo más en la mente para poder compartir. Es muchísimo, como les digo, están en las páginas independientes, nada en estas principales. Todos esos grupos se están compartiendo todos los días.
Gracias por dejarme hablar, porque ahí va también el tráfico de niños, que están robándose a los niños para traerlos como que son de ellos, para obligarles a mendigar a esos niños. Esto es algo es demasiado extenso. Muchísimas gracias. And I don't have much in my brain to say right now because it is so much, there's so much information and it could just be going on and on because of course in this is also the traffic of children, like they literally steal the children from abroad and they bring them here to be forced to be working under slavery, to be asking or begging for money or stuff like that. So anyways, this is what I wanted to say. You know, so today we're discovering some things that are here, that are happening, but we're discovering the root, so we can see things over a period of time. Entonces, hoy estamos viendo cosas que están ocurriendo, pero estamos viendo más bien su raíz. Entonces, lo estamos viendo en una línea de tiempo. When you identify about when Ronald Reagan got into office and he created this so-called war on drugs, he also created Star Wars program, remember? En el 80, cuando dijiste que Ronald Reagan creó esta supuesta guerra contra las drogas, también creó el programa de las guerras de las galaxias, y lo recordamos. So those two movements, or those two things, are part and parcel to one movement. Entonces, estas dos cosas forman parte de una sola. The war on drugs was not a war on drugs. It's a lie, of course. It was their way of exponentializing drugs in the world, upon the world. La guerra en sobre las drogas obviamente no era eso, sino era una forma de exponencializar su influencia en las drogas en el mundo. And that's so that you would have, like what Elsa pointed out with her statistics today, a bunch of stupid people in a dumb society that would just blindly follow anything, a colonization to the moon. Y es como Elsa lo decía, para que una sociedad esté completamente estúpida y que sigan algo ciegamente como ir a colonizar la luna. So what we're seeing, what Elsa reveals to us with those statistics, is that in a very extremely high-tech world, you have a bunch of stupid people. Y lo que nos revelan estas estadísticas que Elsa nos da es que en un mundo tan tecnológico lleno de robots, pues hay un montón de gente estúpida. So what it reveals to us, in order to have this technology, the people must be stupid, because it's a transition of in your brain to be smart. That means neurons are interacting, they're traveling from one side to the other. Y lo que esto indica es que para tener esta tecnología, pues la gente tiene que ser tonta porque tiene que haber una transferencia. Es decir, si el cerebro funciona con la actividad neuronal. But remember that song from the Cranberries, Zombie. Pero si se acuerdan de esa canción de los Cranberries, la de Zombie. Where they identify that the war is in your head. En donde identifican que la guerra está en la cabeza. And so the war in the head, to stop peace, where there's neurons traveling back and forth communicating, the war in the head is to stop those neurons from going back and forth and communicating. Entonces, la guerra, es decir, con la cabeza se vuelve zombie, es que si para ir por la paz depende de que haya diferente interacción en las neuronas, la guerra es que el cerebro se detiene y ese intercambio neuronal ya no se puede realizar. Well, as you just pointed out, this comes from Ronald Reagan, his war on drugs. Y como lo acabas de mencionar, que viene de Ronald Reagan en su guerra hacia las drogas. But it has to be rooted in something that is kind of truth-based. Pero tiene que estar enraizado a algo que tiene una base de verdad. And so, to understand why the war on drugs, you can't look at 1980, 82, 84. You got to look 20 years before that. Y para entender por qué la guerra sobre las drogas no se puede ver nada más a los años 80, sino unos 20 años antes. Where does the circumstances of war on drugs come from? ¿De dónde vienen las circunstancias de guerra contra las drogas? It comes from Britain, De Inglaterra, in the British invasion. la invasión británica. So you identified Ronald Reagan, 1984. Let's go 20 years before that, 1964.
Y entonces si hablamos de 1964, que es 20 años antes del 84, cuando Reagan hace eso, Everybody knows when I refer to the British invasion, what it is. It's the British rock invasion. Started with the so-called Beatles, the Rolling Stones, Led Zeppelin, all of these groups that were all what? All drugs. You look at these artists, what they call artists, but they weren't, because they all stole their music from the black people here that were here, gone through slavery. cuando hablamos de esta invasión británica, hablamos obviamente de la música, del rock, de cómo en esa época se empezó con los Beatles y todo lo que llevaba a esos grupos era las drogas, iba de la mano. And it's those artists that everybody looked up to. Look at it, the British invasion. How is it that every girl here in so-called United States and Canada, they're all going, woohoo, look at these four ugly guys in the Beatles. How are they all going, woohoo? But yet it's the girls that held these guys up, which means that every other guy would want to be like those guys. Y son esos artistas que trajeron ese mundo de música con drogas. ¿Y cómo es posible que todas las chicas en el así llamado Estados Unidos y Canadá fueran así como, wow, esos chicos, y todo el mundo quisiera estar con ellos y ser como ellos? And so, as they say in the non-native world, life imitates art. Y como en el mundo no nativo dicen, la vida imita el arte. And the so-called artists at that time, who were actually thieves, don't forget that even Led Zeppelin faced a lawsuit from black artists here in the so-called United States who went through slavery, who were picking cotton in the cotton fields, who were singing their songs, and Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles, everybody else stole their songs. And a group like Led Zeppelin was taken to court for that. Y no hay que olvidar que inclusive esas canciones, por ejemplo, un grupo como Led Zeppelin le fueron a llevar a la corte por haber robado canciones de negros de aquí que estaban trabajando en los campos de esclavos y que hacían sus canciones y que ellos se las robaron. So they weren't really artists, they were thieves. Entonces ellos no eran artistas en realidad, sino rateros. They were created by, as you know, what was referred to now as the star-making machine, the record industry, the music industry, the movie industry. Y fueron creados por la máquina de la industria musical. So when you hear a British rock and roll invasion, this was all manufactured by Britain. Y cuando se oye una invasión británica de rock and roll, pues fue manufacturada por Inglaterra. Even the Who, it's widely known that they used specific algorithms of the brain to create some of their songs. Everybody, this is common knowledge. Anybody can find this out. Don't believe me. Go and do the research. Incluso para The Who se sabe que utilizaron ciertos algoritmos en el cerebro para hacer sus canciones, y eso no lo estoy inventando yo, pueden ir a hacer su propia investigación. So these so-called artists, which were thieves, in the British invasion, they were sent here to pollute the minds of the people. Y entonces esos así llamados artistas que no lo eran, que eran rateros, fueron enviados aquí para contaminar el cerebro de todo mundo. They were the exact same thing as the original ones that were sent here from Britain, pirates. Y fueron el duplicado de los que mandaron primero aquí de parte de Inglaterra, que eran piratas. And they were literally that, music pirates, Y literalmente eran eso, piratas musicales, which they called, again, the British invasion. a lo que le llamaron de nuevo la invasión británica. And it was those pirates that were full of drugs, full of all of that stuff. And life imitating art, everybody in the so-called United States, since they're all British anyways, they all followed those pirates into the drugs, which was, as we know, the main drug, cocaine. Y eran esos piratas que venían llenos de drogas, y como la vida imita al artista, fueron todos estos artistas que eran rateros que trajeron las drogas. La mayoría era, por ejemplo, cocaína. So it's not that the drugs happened to people. No, it was inflicted
de las drogas no ocurrió así nada más, sino que fue planeado mediante la invasión artística. And as we said, the music industry, the movie industry, who controls that? We know who controls it. It's all Jews that control that industry. Y esta industria, ¿quién la controla? Pues son los judíos. And look at who right now is controlling the entire world, keeping the world locked in a brain fog of stupidity. The Jews in Israel, where they can kill children right in front of you, but as long as the world is drugged up, they don't give a good goddamn. They can't see. Y hoy llega el punto cúspide en que son los judíos los que están matando a niños, pero mientras el mundo esté drogado, pues no les importa nada, no pueden ver lo que pasa. But who put those Jews in power? Britain, after World War II. Britain created the United Nations, the Jews took them out of Europe, put them over there. They're controlled. Pero ¿y quién puso a los judíos ahí? Es el mismo control de toda esta invasión, que todo está controlado. It's Britain pulling the strings on every corruption that is everywhere around the earth because it's their colonial genocide that is spread everywhere. It's nobody else's. It comes from Britain. Y esto viene del método de colonización de la corona británica. So then we can see these steps. 1964, British invasion. They bring their drugs. Prompts Ronald Reagan to be, looks like in the eyes of the people, justified in saying, hey, let's have a war on drugs. What actually brings in more drugs? Entonces planean esto, planean la llegada de la industria musical cargada de drogas, invaden con drogas, lo que justifica que en los años 80 se digan hay que hacerle la guerra a las drogas. To the point of where right now, well, like I said, the Jews controlling this industry, controlled by Britain to send drugs here through musicians, through artists, and life will imitate the artist. Everybody will be on drugs. Y como eso se sigue repitiendo, pues ahorita todo el mundo va a estar en las drogas. To the point of where just last year, oh, in the White House, cocaine. Wow. Big revelation. That's the White House. That's cocaine. Como algo que, por ejemplo, en la Casa Blanca se da la cocaína. Bueno, pues eso va de la mano. So there's a lot of things that we can piece together. I'll say we're the only people on the planet who can take all these little pieces of the puzzle that we see out there and put it together to make a clear picture. That we have the responsibility to do this, to show the rest of humanity the lie that has subdued them. Y por eso es importante que contribuyamos con los pedazos de rompecabezas que tenemos para ver cómo está siendo sometida la vida al respecto. I have some information to add about all of this now that you're saying. Go ahead. Ajá, Edith está soko, akseta yundajes fue paichita, de ganarse de yundajes Elsa. Tengo algo que agregar de información ahorita que están hablando de este tema. I have something to add on the information now that you're talking about this. It's a news that Celine actually found on the web, and it's about how British Columbia, so-called, the province here at the west of so-called Canada, is planning to give a safer supply of fentanyl to minors, alleging that there has been a lot of overdose of children on fentanyl, but that the parents want any say. Entonces es una noticia que habla de cómo una provincia que es Columbia Británica, en el aquí así llamado Canadá en el oeste, está planeando darle a los niños lo que ellos consideran dosis seguras de fentanilo, con el pretexto de decir que ha habido muchas sobredosis de niños con esta droga, pero que los padres ni siquiera van a poder decir si sí o si no. No tienen nada que decir al respecto. Yeah, well, coincidentally, here, so-called Canada, this is the flagship of the pirate fleet of Britain. Y bueno, este es el lugar que es, digamos, la bandera principal del barco pirata de Inglaterra. And right in the so-called capital of so-called Canada, the flagship of the pirate fleet of Britain, they allow, right in the streets, they give safe sites for people on heroin, for people, whatever else, going to inject also.
Y aquí también tienen en varios lugares lo que le llaman sitios de inyección segura, es decir, que si la gente se va a estar drogando con inyecciones de heroína o de lo que sea, bueno, mejor que vayan y se lo inyecten ahí de una forma segura para que no tengan sobredosis. So anybody to have believed the narrative of war on drugs is a stupid fool. Entonces, si alguien cree la narrativa de una guerra en las drogas, pues sería un tontote. Because imagine the entity that says, we're going to war on drugs, that right in their house, there's cocaine in their house, that right in their capital, they give safe injection sites to people on heroin. That ain't a war on drugs. Never. It was never designed as a war on drugs. It was a lie. It was that they were drugging the society. Porque cómo se puede tener una guerra sobre las drogas cuando dentro ese país tiene sitios de inyección segura para la gente que se droga, es decir, nunca ha sido una guerra, siempre ha sido una mentira. And that society is the non-native society. Y esta sociedad es la no nativa. What are they? What have they always been? ¿Qué han hecho? They have been the foot soldiers carrying out colonial genocide. Han sido los que llevan a cabo el genocidio colonial. Those people are individuals who have compromised their own humanity and they know it. That's the reason why they got to be full of drugs all the time. They got to be drugged because they cannot stand themselves. Son individuos que comprometen su propia humanidad y que tienen que estar siempre drogados porque no pueden aguantarse a sí mismos. So yeah, today we're getting more pieces of the puzzle to have a more clear picture for all of us. Entonces hoy tenemos una imagen más clara de lo que está ocurriéndonos. Yeah, okay, Gloria, go ahead. Any final closing statements? Sí, nada más que, hermano, que hay que ir a investigar, ¿sabe hasta dónde? Hasta los 1800s también y los 1900s, que estaban exterminando a los nativos americanos, los judíos, Rothschilds, plantaron a los Rockefellers, que son una sola familia y se cambian de nombre. Aquí en este continente Abdayala o Isla Tortuga, para poder exterminar la población. ¿Y cómo, en qué lo hicieron? Con los eugenics, que esa era lo que le llaman esto de la medicina, la Academia de Inglaterra o de Britania, para inventar esto, la idea de Charles Darwin, que era que solamente los más fuertes tendrán que sobrevivir, y de esa manera ya planeaban cómo van a ir reduciendo la población para que no crezca. Tenemos que ir a 1800s, 1900s, eugenics y la meta de los eugenics. Eso es lo que quería compartir. So just the last thing that I wanted to say is that it should be good to do more research about the techniques that they utilize, the Rothschilds, the Jewish, all of these people with the monies to exterminate the native people of this hemisphere. And that we have to go back into the 1900s, 1800s as to how they use the eugenics to do so. So it is how it's also like the development of the medicine and all of these things that they are going to utilize to be put on people that it stems from. Yeah, there's a lot of... Charles Darwin. Se recuerde que ese fue ni siquiera había escrito su reporte porque era robado de otro señor que estaba en el Amazonas y que ese sí entró adentro y le asesinaron a ese hombre, quemaron, dizque supuestamente el barco y se trajeron el producto del trabajo no me acuerdo el nombre de él. Todo esto está conectado. And something that I forgot to say is that this is to justify the theory of Darwin of supposedly the only ones that survive will be the stronger. It was something that Darwin didn't even do as a research. It was somebody in the Amazon that was doing this research, so they just killed him. And he stole the research that he had done, all of this in order to justify that only the strongest will survive, the Darwinian theory. Yeah. And don't forget, the Darwinian theory is coupled with, what the hell is his name? Freud. Sigmund Freud. Y esta teoría darwiniana también está de par en par con la teoría de Sigmund Freud. So only the strong will survive, the ones that want to rape their own mothers.
O sea que los fuertes que van a sobrevivir son los que van a querer violar a sus propias madres. Because anybody who's stupid enough to believe in Sigmund Freud believes them that they want to rape their own mother. Porque alguien sea tan tonto como para creer en Sigmund Freud, bueno, creen que pueden violar a su madre. And anybody who's a Darwinian is obviously the ultimate stupid person. They're a reverse of reality, because if it looks like the strong is surviving, that's not what's happening. Everybody is being wiped out. Everything wiped out. Y la teoría darwiniana de que solamente el más fuerte sobrevive, pues sería lo más estúpido el creer que nada más uno puede sobrevivir mientras todo el resto no existe, porque eso significa que todo no existe. I say that all these big names like that are known in the non-native science world, like Einstein also, that all of these are just figureheads. They were all stupid. They all did not have it. They were just the figurehead that was used to represent that into the world. Y yo diría que todas estas personalidades como Einstein, todos esos nombres de científicos, pues ni siquiera son lo que dicen ser, nada más fueron quienes fueron utilizados para presentar eso en el mundo. Okay, but yeah, everything is not a separate issue, but it's a continuation, let's just say another section of the puzzle. Y bueno, no es como un asunto separado, sino más bien como una sección distinta del rompecabezas. And for now, what we're going to do is we're going to come to an end for today, but for everyone to remember that all these areas where our minds are working right now, gathering information, keep doing it. Keep bringing these pieces of the puzzle. And soon, it's unfortunate, but we're going to be the only people who are going to have a clear vision on her. Y bueno, entonces nada más que todo el mundo continúe haciendo lo mismo, es decir, que sigan haciendo sus investigaciones, que sigan viniendo a presentarlas, y de esta forma vamos a tener una visión clara de lo que está ocurriéndonos en la Tierra. Okay, so very big day here. Now we'll go to everybody. Y bueno, esto ha sido un gran día aquí para todo el mundo. The things that have transpired here today are absolutely amazing. Y lo que ocurrió hoy es absolutamente impresionante. So imagine if the whole world had access to something like this, a council process where everybody can bring their piece of the puzzle and be part and parcel to it, that they're equal to, even if they only got one piece, somebody else has 100 pieces, that they're just as equal to that person, that there is no hierarchy within a council process. Entonces, imagínense cuando estamos reconstituyendo nuestros consejos, que podemos literalmente cada quien traer la parte del rompecabezas que falta, y que todo mundo somos iguales en este proceso, no hay ninguna jerarquía. So eventually, we are going to take this technology that we are in this computer box, we are going to take that and change the whole world to have them utilizing it in the proper fashion, such as this. Entonces, somos quienes vamos a traer esta tecnología a hacer a un buen uso, como de la forma en que lo estamos haciendo. We're going to turn the dumb world from having giant stadiums that can hold 80,000 people to watch a stupid soccer match that breaks out in a fight between the peoples on either side. Y vamos a ser capaces de tener la posibilidad de que si hay, por ejemplo, una batalla que ocurre entre dos equipos en un partido, bueno, vamos a ser los que vamos a poder detener esa batalla que se vuelve una locura. And instead of that stupid nonsense that is currently in these huge stadiums, y en lugar de esa estupidez que está en esos estadios el día de hoy, we will eventually bring these council processes live into those stadiums. The people will take over those places that have been created in Roman days for purposes of being a circus, to take your mind away from reality. please don't do that. It's bringing it all to me. Here, you do it.
Y eventualmente vamos a llevar esto a los estadios. Okay, so, but all of this being said, what the heck? All this while I cough once, you're Oh, making me yeah, cough. it's all my fault now. That's your fault. She made me cough. Yeah, he did like this in his throat. Didn't you see me? Okay, so, yeah, now, we're just gonna close up. Everybody, we give thanks to everything that transpired here today. Good for everybody, from here, your Pats throughout the rest of the day and evening. Open mind to share whatever was gathered here and to keep collecting and to keep having this interaction on every level with everyone. I know. Bruno just connected. Entonces Stuart decía que pues a partir de aquí que todo el mundo pueda tener un buen camino y que pueda estar en un buen nivel de colectividad. Well, it's good to see that, Bruno, that you just arrived, but we're just closing. Y Bruno, es muy bueno verte llegar, pero estamos justamente cerrando. So we'll if you wish just to convey whatever you are experiencing today, we'll give you the floor to share, and then we're going to close up. Y si tienes algo que nos quieras contar hoy de lo que está pasando, de lo que estás viviendo, nos lo puedes decir. Just so you know, Susan had asked if he could connect to talk about Alaska, that she has been looking forward, but we don't see her. So nada más para aclarar que Susan había preguntado por Bruno y para hablar de Alaska, que Susan ha querido hacerlo, pero pues Susan no está. Entonces, ahí. Está mudo tu micrófono, mi Bruno. It's gonna go up. Ahí está, ¿ya me oyen? Ya. Pues sí, saludándolos. Y sí, ya empecé a checar lo de esta Susan. Hay varios abuelos que me están apoyando para ver formas de poder ayudar a lo del ADN. También por otro lado estamos viendo si hay una apoyo por parte de un grupo que se llama los gnósticos. Y los gnósticos pues incluso ayudan y me están preguntando que a nivel de qué dimensión se tiene que hacer para que nos ayuden. Y este es un grupo internacional. Entonces, apenas estoy viendo la posibilidad que sea un grupo grande que también puedan ayudar a eso. Un poquito en revelación, llegó como que pudiera ser el día del eclipse, porque ahí estaría el tiempo en el que se deshace todo lo malo y empieza todo lo bueno, pero aún no sé bien cómo. Okay, so Bruno is saying that he does have news regarding Susan's mission about Alaska, that he's been in touch with other groups that are getting involved into this, amongst others, a group that is called the Gnostics, that they are an international group that are all over the place, and they would like to also assist. So if we have more groups that can have like networks at the international level, what he's been having as a vision is that it could be done maybe on April the 8th, when it is the eclipse, when we are getting rid of all of what is not belonging anymore, and we are evolving with only the good. So that's a suggestion, but that's something still to be worked out. Así es. Y pues estamos avanzando en ese sentido para tratar de ayudar con lo del ADN. Nos estamos juntando alrededor de 6 abuelos y estamos haciendo unas meditaciones especializadas para tratar de sacar la información de cómo restablecer lo del ADN.
Todos los miércoles nos vamos a reunir específico para tratar eso. And so in these groups, we're seeing how is it that we can actually help reestablish the DNA of our Mother Earth. So we are actually gathering every Wednesday, and we are going to sit down and talk as to how is it that we can actually perform that need. Y bueno, hasta aquí el reporte. And that is my report. All right. When you say agnostics, this group of agnostics, is that, It's not agnostic, it's gnostic. oh, Gnostic. Yeah. Okay, what is that Gnostic? Cuando dices este grupo de los gnósticos, ¿qué es eso? Los grupos son un grupo de, es una, ¿cómo decir? Un grupo que manejan una corriente filosófica en la cual su finalidad es desarrollar la conciencia y regresar hacia el origen. Esa es su finalidad. Y- Entonces, lo que hacen ellos es tratar de desarrollar al yo interior, despertándole todas sus habilidades. Esa es lo que hacen los gnósticos. It is a group that works with a philosophical current that their aim is to awaken the inner I, like the inner being. And so that's the purpose of their work. Okay, gotta ask a direct question. Are these religious people? Are they rooted in religions? Tengo que hacer una pregunta directa. ¿Estos grupos están asociados a algún tipo de religión de alguna forma? No, es más para el desarrollo personal como ser humano que tiene esa fortaleza, ¿cómo mencionarlo? Energética, como si se quisiera manejar, es que no es ni budismo, ni cristianismo, ni nada, no, simplemente es una corriente filosófica donde te enseñan a cómo despertar tu potencial para lo que necesites. It's because it is not like, let's say, something that would be associated to the Buddhism or the Christianism or anything like that. It is more like a current that aims to personal development, so you can awaken the true in you, so that you can arrive to your full potential. Okay, the reason why I asked this because when I hear, it sounded to me like agnostic. Isn't that like rooted in religions, or am I maybe I got a misperception here, but as you identify it, I accept that. Y por qué Stuart hace la pregunta es que escuchó gnóstico y lo asoció a lo que él ha escuchado de los agnósticos, y no es cierto que los agnósticos hacen parte de una religión, pero tal vez no sea cierto, es lo que él cree. I'll No. just say that in any oh, go ahead. Okay, I'll just say that in any, since we are dealing like here, Reconstitution dealing solely with the people here. But when we're dealing then worldwide, then we have to be rooted within our nation identity. Todo para decir que cuando estamos hablando de esta reconstitución, estamos hablando de identidades de las naciones de aquí. And we might think that when I say this, that it means the original nation, yeah, the original nations here of Turtle Island, but then there's a reality, is that the non-native people who have been here for hundreds of years, they are no longer the same as the people from where they came from. Y bueno, cuando digo eso se puede pensar que es nada más los pueblos originarios, y sí, pero también no podemos olvidar a la gente que ya ha estado desde hace siglos en este continente y que ya no son como los que están hoy en ese continente. So I would say that even the non-native people from here who have been here in Turtle Island for hundreds of years, they have to group themselves together with the, hey, is that your, who's that? Hola.
Wow. Anyways, like I was saying, is that even the non-native people who have been here for hundreds of years, they have to group themselves together. They cannot just be like, say, sitting in one discussion with non-native people from the other side of the world because their identities have changed. We got to think of like, if we're in the right arm and left arm. Yes, we may be in the same body, but there are things specific to the right and to the left that we have to have our decisions based within that reality. Y entonces también los no nativos que se encuentran aquí tienen que reconstruirse de acuerdo a que puedan funcionar en la realidad. But yeah, anyways, this is a very what's the word I'm looking for here? Like another big step in the evolution of all of us coming to a higher consciousness. Y bueno, todo esto es con el objetivo de que todos podamos llegar justamente a un nivel de conciencia más elevado. Which is actually, just before you got here, we were talking about how there in the world there's a process of dumbing everybody down. We're turning where IQs within say like Elsa presented a statistic where the IQs used to be 140 and now they're down like 90 or something like that. And this is happening worldwide. Porque justo antes de que llegaras estábamos hablando de cómo el mundo ahorita está pasando por una devolución, involución bien fuerte. O sea que antes los genios decían que tenían un IQ de 140 y ahora está a 120. O sea que la sociedad en general se está haciendo más tonta. So this would be a very good, a fantastic association to resist that for all of humanity to together push back, to build back up our intellectual capacities. Entonces esto sería una muy buena alianza para que todos podamos impulsar nuestras capacidades intelectuales. Okay, Bruno, unfortunately, just before you got here, we were just getting ready to close. Y desafortunadamente, Bruno, antes de que llegaras estábamos a punto de cerrar. So if there's anything else, if you got any observance that you seen or anything that you felt, any closing statements, and then we're gonna close up. Y si tienes algo más que decir como palabra final, so you know Susan also connected because she's the one that wanted to interact with you. Oh my goodness, we were closing. Y le digo a Stuart que nada más para que sepa, Susan también se conectó porque era ella la que quería interactuar contigo. Y dice, ay, pero si ya estamos a punto de entrar. Okay, como ustedes, How do you si feel? quieren, sí. Por mí, podemos hablar después, está bien, no hay ningún problema. For me, we can talk later. There's no problem for me. Okay, yeah, I don't want to stifle anybody's voice. No quiero apagarle la voz a nadie, But we were engaged in some very heavy discussion today. pero estuvimos en una conversación muy pesada, digamos, hoy. And what time is it now? 5:11. So we've been at it for the last 4 hours and we're stretched, we were closing. We're starving because we didn't eat, like when we were supposed to. For us, we got to close up. We can't. Estamos muriéndonos de hambre porque no pudimos comer a la hora que era y bueno, creo que es la hora de que cerremos. I know that this interaction was coming out now, right? Sé que esta interacción ya se estaba esperando desde hace un par de veces. So the next time we can just try to accommodate it a little bit earlier. Entonces la próxima vez lo podemos hacer tal vez un poquito más temprano. Yeah, so Susan, I know this is important, but like I said, before Bruno got here, we were already engaged in the closing. Y Susan, antes de que Bruno llegara, ya estábamos a punto de cerrar. Okay, so not prolong, we're just gonna go into the closing now. Para ya no prolongar nada, vamos a ir al cierre. So sorry about that. I don't like to do this. I don't like when this happens, but
lot of other things that we got to think of right now. Y lo siento, no me gusta cuando esto pasa, pero hay otras cosas en las que pensar por ahora. So, Gracias, Bruno. Nos vemos pronto. Adiós. Wakatsanuni, agwego, gonumwe, danoronumwe, skatne, Condor, dano awes. We are really happy that the life givers and the life protectors came to this council of the Condor and the Eagle. Estamos bien contentos de que las dadoras de vida y protectores de vida vinieron a este consejo de el Condor y el Águila. Tinichino Brazo, Carumba Caruña Queso, Yakisota, Santaneca, Caracua, Yakinstan, Yumisaki, Tanawet, Mundo Hetzerakawats, Tarinuago, Sawiskara, Sinika, Taragero, Ahuego, Unuquasum, Adanoaquea, Quasile. We give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, all of the life givers in all of their shapes and forms, to the twins, to all of the waters and all of the medicines for allowing us to be here reunited in this today. Le agradecemos a la Mujer Cielo, Abuelita Luna, a mi tierra, a todas las dadoras de vida, a los gemelos, a todas las aguas, a todas las medicinas por habernos permitido reunirnos aquí el día de hoy. Yariñato, Yonata Yuni, Rodiscaruague, Yacunsese, de Ganahuida, Huego Diane, Rodiane, de Yohajillo, Canigurillo, Danogayandawana. Kayanara Saragoa, Degini de Yohade, Ayunkia Tagen Hadandawa, and Petsan, and Quatseruana, Orituyo, Stana, Gasastansara, Danogariba, Warishansara, Gasastansara, Nuwe, and Nawana, Gasastansara, Nuwe, and Weka Watsire, Wekatsanhaya. We want to also give our greetings and thanks to the spirit of the clans, the turtle, wolf, and bear, that they are assisting us in reconstituting our councils. So we give thanks also to all of the peacemakers, be it female or male, that have walked, that are walking, and that will walk in the path of peace. And we ask them to assist us in bringing back the true spirit of love, peace, power, and righteousness back to the people, so that the life givers in their true identity, in balance with the life protectors in their true identity, can bring about our councils. Y le agradecemos también al espíritu de los clanes, la tortuga, el lobo y el oso, por ayudarnos a reconstituir nuestros consejos, y entonces también a todas las dadoras de vida y protectores de vida que han caminado, que están caminando y que caminarán en el camino de la paz, y les pedimos que nos ayuden para que podamos hacer que el amor, la verdad, la paz y el buen camino de nuestros ancestros vuelvan a nosotros, para que las dadoras de vida en su verdadera identidad, con los protectores de vida en su verdadera identidad, podamos hacer que nuestros consejos vuelvan. Y si hay un obstáculo a esto, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. And if there's any obstacle to that, we push it away on the 3 levels of the existence. And now that then you eres awet, eres awet, eres awet. Susan, this is for you. Anime, 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 chicha.